আসলে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত তিরুপতি তিরুমালা শৈল শহরে অবস্থিত General Zatono Shaimano Tani Tabuk de Taklai Vishini de Oshamotai, Pai Shokwaika. Abon Bagino, Chini Korang ni Bishinte, Sinje, Tanga Mong Hege, Oshamotai ni Je Bere Mani, Abo Punuk Nani Bagay, Gentini Pai Shokwaida, Raza Koraguli, or Raza Koragulini, Dalbidal Club, or Nije Buzatong Mani Bamutai Kaimani, Abo Rongotino, Gentini, Norono Funuk Chini Korang ni Bishinte, Jera Koragulini, Gabang Club, Dalbidal Night Night Kotor Club, Abon Bishingo Kaisa de Gesha Night Club, Tongo, Abon Karaza Koragulini, More Chomni or Tongmani Flowers Club. Gentini Taboro Fai Shokwaida Flowers Club Buskango, Tini Inka Sostini Shal. Sostini Shalo Fano, Asake Gabama Lukurok, Tini Onkorka Oshamutai Nine Bagay, Diporo, Watira Wamani Bagay, Wati Fire Sini, Sariko Hangaka Borok Banka, Tamninga Flowers Club Nize, the Boroni Takalani Timbonka Tirupoti Mandir. Aburo Nine Bagay, the Lukuroni Asakabama Bir Kutum Liza, Sentabuna Abuna, Trek Furugani Saitoganake. Ganon mo sangabo no tabuk terus punong na di side tong nai je seng tabuk thangai tong je Tirupati Mandir je Flowers Club chai tu mani taklai ni team seng tabuk abus kango fai sok paija ke seng tabuk abo pura terus kanon no seng punong nai tabuk engka je borong ni team bok ti chai tu bujang mani abo no punogoi tongo hai ke no jeng terus bising ni je mutai tong marok abo rok no punong ni thangai tongo terus kai Gabo hai ke norok chini khorang ni mangpuli ni bisingtei norok nai manai Raja Khoraguli ni Dalbidal kotor club ni je Oshamutai kaimani hai ke borong ni taklai ni Oshamutai ni team fighting seng tabu baw mutai ni bising os segangai thanglayana aro ni nornos bising ni phunungmani yagolo Fatar ni phunungmani yagolo bising ko tongmani Oshamutai abono boseng phunungnai Puila Hagamono, Tirupati Balaji ni je Murti, abo bus kango reza, gonta buri kabur bagai, hige hige tahu phaji, jeng tabu kai bisingo hablayana, borong ni taklai ni Oshamutai. Bobo hige, Shramui tu buka, Flowers Club ni buka tu borok tamu tubi fega, fighting gabana keseng, bisingo tabu fight shop bagai, thajingo tu seng norok no, fatar ni funuka tam ni gangke tharai bisio borok obo hige no, getar kotor team tubi fayo taklai ni team bobo hai, tai bus kango borok bobo hai no borok ni kuthum lai mong nugui saina man khana je bobo hai ke borok taklai ni team tubi fega angka bongkha oroni bisingo je Oshamutai buskangni gathering hai ke lukurong ni kuthumung hon mano Oshamutai nainen bagai tini sostini salchiku jeng sao tini Oshamokol phiokmani sal honai Oshamokol phiokmani salo obo hai ke borok kuthumka dam ningangke Raja Khoraguli ni Oshamutai ni jarau hangke mokol phiokmani sal ni sakangno borok nainani bagai ongkhoro tini to sostini sal mokol phiokma salangke asake lukurok bangkha bangkha Flowers Club ni Oshamutai je borong ni fatani team dorkha Tirupati Mandir jeng bising ni je borong Oshamutai ni team abono jeng tabuk nugui tongo borong ni Oshamutai belai khano naithato ke snamjak kobo kotor khlaiye hangke obono nugui norok khaigana je oborong ni mutai busuk jorotei naithato ke snamjak mutai phunukmani yagulo jeng terek phai tongo je oro Oshamutai je gathering phaine ba lukurok nainani phainai borong ni busuk mane khadong dong thomni bising dige Oshamutai berainani phai shokbaika ba Oshamutai nainani bagi ongkhorka tamni ke saro oro gono batte bar beteng bising ti saklai jum tongo je watai tongoi manu honai abuno nai no watai krisini honai sarik wangono bororong nokhor laika je Oshamutai nainani bagi belai kheno naithoto kaisa tini Flowers Club ni mutai hai ke norok choya kare sini khorang ni mangpili bai karangai tongni seng norok tebo juta club ni tebo updates renai logi norok obo hai kano nai tongni sini oro live nai manai jeng tini nongno pura Raja Khoraguli ni je mansa kotor club tong mani aro ni je Oshamutai ni team lamani lighting obo rok seng jotono tisai phunuk nai sini khorang ni thangawai mungni bisingtei ke norok choya kare obo no nai tongdi
belai khe oro naithotok kaisa gathering khai khopaijak fighting gachang obo borokni je bisingni theme aborok bo chang norok no phunukgano borok bo haike o mutai nok no swnamui tisaka belai kheno kaisa naithotok mutai nok tamni hingangke opora Tirupati Balaji Mandir no swnamui tisanani mane to onek kotor o mutai nok no nainani bagui hingke haini bagui lukurokni bangmung bango tamni hingangke naina musung phano asok hakjal thangui Tirupati Mandir no naimai yang man bagui omo hai kaisa theme rok swnam tubjak hangke lukurok ekdom khatungui phaio abo hai ke nasang beraite buini kisa experience rok bo khananai osamutai borok bo hai ke celebrate khlai tai bo hai ke aram nangjak abono tei bo sing bo hai ke nasang kisa misa borok bai ingkolai kok salai agulai saiman lainani nainai gangga faidi sang abono tei no kisa saiman লাইয়ানো আচ্ছা কেউ আজকে তো আপনারা ঘুরতে এসেছেন ষষ্ঠীর দিনে এর আগেও কি ঘুরেছেন নাকি আজকে প্রথম না আজকেই প্রথম অন্য অন্যবার পঞ্চমীতে বেড়াই আজকে শুধু শুধু এই আর অন্য দিন বেরোইনি আজকেই প্রথম ষষ্ঠী দিনে বেরিয়েছি বেরিয়েছে কি রকম লাগছে এবারে খুব সুন্দর সবচেয়ে বেশি সুন্দর এই ক্লাবের আমরা তো ভেবেছি এত সুন্দর হবে না এমনিতেই ভেবেছি অন্যগুলা দেখবো অন্য অন্য বড় বড় ক্লাবগুলি তো এসে দেখি যে এটা না দেখলে হয়তো মিসই করতাম খুব সুন্দর হয়েছে ক্লাবে কি প্রথম এসেছে আজকে এই ক্লাবে প্রথমও শুনেছি রামলীলা করেছিল গতবার তো এবার বলে ফ্লাওয়ার্স সব খুব সুন্দর হয়েছে তো দেখে আসলাম সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে কিরকম লাগছে এবং সবাইকে কি বলতে চাইবেন আপনি এই দুর্গাপূজার উপলক্ষে সত্যি সবাই যেন সব মা দুর্গা যেন সবাইকে খুব ভালো রাখে সবার সুস্থ জীবন কামনা করি সবাই যেন খুব শান্তিতে সুস্থভাবে পূজা দেখতে পারে এটাই কামনা মা দুর্গার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে কেন রক্ষণা কানা বরক বসে খাতং দংথংনি বিশিং তৈ খেলাयै অসামতাই বেরাইলাই বসকে নাইঠক জাকা ওহাই কেন जों तरक तरक तेबो खानानानै नायनाय जे बररक बो बाहाय सा बा तामो सा बा बोरै बो बाहाय तामो गटं गा फायदिया बाहाय केन जों नग नायते अरबो नायखे बा तरक तरक सिगांगो बो थानानै नायानो ताय गुबुन क्लाबो दं खुबा बाहाय केन फायदि जों त ताव अर फ्लावर्स क्लाब बुसखाङो सब फायजा गाबोन बागै बरकनि थाइनि जों एक्सपिरियेन्स रबो खोनाका जे बरक बो बाहाय के नायथक जाका हनै सा बाहाय केन फायदि जों तायबो गुबुननि गरक बाय खलै किसा मिसा gok salainin chai to gana tai kubun naine rok bai tai bo bahai nangjaka bahai কেন সঙ্গে কি রকম লাগছে আজকে এবার ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের পুজো টিমটা খুব ভালো লাগছে আজকে কি প্রথম এখানে আসা নাকি কোনোখানে হয়েছে না এখানেই প্রথম মনে মানে কেমন লাগছে এই পুজো টিমটা দেখে বা কি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে অনেকটা এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে দেখে ga phai di sanga bahai kana tai ba ko boni trek trek khalai yang ko boni thaira go naina ni bagai ba ko boni puja pendal ok beraina ni bagai chini je oro je naimani sing to flowers club tabo oron bisingo tai ba ko boni kotor kotor club tongo raja khara gli o chang abono norno phunung nani chai tong na haike choya kari ne chini khorang bai kerengai tong di jeng flower cross ni simi to trek trek khalai lama sakangai thangai tai ko bon club o norno talangnai phai dinge changa bahai kana tabo oroni nokhorei tai ko bon club o thanani bagai jeng nokhor lainai जों ताबो फ्लावार्स क्लाबनि अंखरै हिमै दङ ताइ गुबुन थायो गुबुननि थायो थालांनानै तामनि गांके फ्लावार्स क्लाबनि परे जों वान सुगै दङ जे चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब थांनाय हेनै तामनि गांके ओ एरिया ओ कटर कटर बा कटर क्लाब और ओ बाहायके न पूजा बनायते तो काय गंगे न ताबो नगै मान खना जे फ्लावार्स क्लाबनि अंखरै फायै बुसुक जरातै लोकरंनि कुथुम लायमं बा लोकरंनि बिर ला तामनि गांके नो एन्ट्री तो क्लाया खो आबन बागै नो एन्ट्री क्लाया सिनसका जतनो पूजा नायने नखर का सारिक पांगो न हायनि बागै लामा लाहार कतर हायके जे आसाम आगरतला रोड आ जागानि ताबुनो रं सेमसिंगन नगै मान बुसुक जरातै जामंगै दंखा तामनि गांके असुक बरक गोबां मा वातैबो कायसा तो दङबो खाव वातै फाइनानिबो किरि जागो जे वातै जा फाइरे न हने हायनि बागै वातै रक फायासिनि जतनो खा खायो असामताय नायै नगो किफिलनानि ने हायनि बागै सारिक पानि सिमिन बरक रंनि आसके कुथुम नायमं नुक जाखा लामा हिमनानि जागा करिखा गारि गुड़ा बो बाहायके न गोसा जा
Hai di bising tin sung segangai thangai dong norong nobo pura tini je ka thagaw ebong tini khorong bising pe osha berai mani ba osha ni mokol phirok mani salo raja khor agulini je kaisa kaini ba kotor kotor kala berai mani mangpuri phurungan bagai no sung tabuk trek trek thangai dongo sung tabuk oro flowers club nokhoroi mor chaumini ni traffic point sokwaijak aroni je kisasa mangpli rok norong sung obo no capture khai phunuka je bomo haike borok rok himlaijak dol dol gari gura bo burung burung ongjak tamninge sung oron simi thangai tongo deshobondhu chittaranjan club aro bo kotor te gesa puja tamninge sung osamutai ingkano saimano flowers club kotor kotor khlaio deshobondhu chittaranjan club bo ketal ketal theme tui phaio tamninge a jaga rogo nainen bagai borok rok ni abo haike no bangmari kobang ungo abon bagai sung mutabok terek terek segangai thangai tongo ikono ro nugui dong hana lighting lamo phai sopai ke hangkai osamutai ni hini nokhori phai ke hangkai no puja pandal haike puja mandap simia जों लामो अंखरि फाइगे हांगे बो गोबां मा दाल बिदाल लाइटिंग शो हायके लाइटिंग नुगुइ मानो असमुदाय माने न लाइटिंग बाय जों साजा आरो बरक रंनि गुथुम लाइमान लग लगी लाइटिंग रगबो नायथाव के सुनामैदि साजागो असमुदाय नगो सिमिया पुरा क्लाब बाय क्लाब बा लामा गनांगै नायथाव क्लास सुनामैदि छौ आबा हायके न जों हिमते 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 सत सगाय को फियाबा लामावा जों नायथाव खलै लाइटिंग फुनुक जागै दङ आ लाइटिंग नुक हांगे न बरक रगबो खाखै अरन परे किसा जागा थांनाय नायथाव ते कैसा थीम बो बाहाय दिसाय तोखा आबो नायने हिने आबो हायके नसो गांगै थांगै दङ तरक तरखाय अरन सिमी जों तो फाइ सपाय गांगे हायके न तेकिसा हिमते 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 थाङै दङ जोंबो चित्तरन्जन क्लाबो बुयै बाक्सन जोंबो हिमै थाङै दङ तामनिके गारि रग आसगे गोबां मा बरक वासगे गोबां मा जों तरक तरखाय तामनि अर नांलायजाक दङ पहिला जों फ्लावर्स क्लाबनि समितिनि छे फुनुका अरनि नायथाव नांगुलनायमोन यागुल गहायकेनो जों सगाङै थाङै दङ असामताय ताबुकताय कायसा नायथाव पेन्डेल नरनो फुनुकनानि बागै तामनि हिमाले असामताय कायसा दंथौमाबो दङ माने जतन दल दल खाय बाया नगनि बरक बाय खाय थानसा गंखर लायै दंथतक चाथतक लायै आसो सामुंनि गचारो तामनिगे सामुं तो जतन खायो आकसारो जों इसा रिलेक्स टाइम हायके इसा दंथकनानि बागै असामताय जरो कायसे सेफ मानो इको पुजानि बा असामतायनि पेन्डेल गानारो खिनखाय बरकनि बीर हायके बरकनि कुथुम लाइमुं जों नुगुइना दङ हायके नरगु नुगुइना माना बबो हायके लाइटिंग रग रोजा राजा खरागुलिनि लामा गनांगै बाबो तो लाइटिंग नायथाव खलायसना मैया तिसावो गाबोन लगे लगे बरकबो बुसक नायथाव खलायै नांकानो असामताय बेरायनायनि बागै ताके ख्रांजो तो नायथाव रिसु मै अंखर लायो असामताय हिंके न बाजाराव अंखरु तामु पाइनाय तामु सुमनाय हनै आबो हायके न अब नंखा कायसा असामतायनि ग जों दाबो फाइ सफायजा फ्लावर क्लाब परे जे चित्तरंजन ताय yang modern club ni kini kesaro tam ning ke boro kini club ni je kesaro aro lighting rok belekhan nai chato ke reza lighting ke sang oron simino norno phunungna ni bagai thangnai je चित्तरंजन club ni असामताय tonghu tai kisa jalko trek trek norno phunungnai noro bochin logi tongoi naidi taklaini असामताय tangka असामताय do bisiburum no phayo taklaini phoila obo haya chini राजानि आमालनि सिमि बुबाग्रानि जरानि सिमि असामताय कायजा फायो पगबो दङ राजा बगायो असानि मताय हेनाय अबो हायके न ताकलाय बिसि बुरुम बुरुम बिसि गरि फायके असामताय बकि फिलि फायो आ जरानि हायके न इगो ताबुबो थाङै दङ मकरि फेले मकरि फियाबा कासा तंथं अबो न थानाय बिसिनि सलाय ताकलाय बिसि साबो बहाय गदाल गदाल थीम तुबुय फाय बबा हायनाय माननाय बा अबो रकनो दैनो असामतायनि कायसा खादुम असामतायनि जराव सुदु बरक सिबिया गोबां मा दाल बिदाल फालनो लामा किनार किनार आसुगु नायथो के बिल्डिंग्स नाम बिल्डिंग लाइट दु गबा हायके नसन फायसो फैगा तरक तरखाय बुसकांगो थांगा हांगानो नंनाय जे
चित्तरंजन bo tamo hai team tui phega to narang na sing hunuk nai no chini live mangpili hega kuthang awai mung chini khorang ni bisute hani bagai joto haste ni joto songnai rakhuk tai bukhuk song hege chini joto nai dongnai lukurok no kaisa ko mung abono narang nogo asugui phano osamutai nai manai chini khorang ni bisingtui tamni joto to phai nai chato asu nai na ning koya hawa hak sal wa wa ta inge batabu batamo joto no nogo asugunya nogo hain bagi semo nong joto ni kogno wan sugunya chini khorang ni timbong khorka taglai bisini osamutai ni je mangpili ro tisayana ni bagai raja khor aguli ni kuthang awai mung rok no tisawi phunukna ni bagai lukurok ni buskango lukurok ni sakum haige thang phai dol dol nugui tonorok sai naman khana je tai kaisa osamutai phai sokpaija o jagao bobo hai gathering angai mano abosum phai sokpaiga hokano sai mano tere himte samutai beraite sumbo sokpaija himte ai sokpaijak oro iko Deshobandhu Chittaranjan Club Deshobandhu Chittaranjan Club ni takalai ni team narok ta kichani yagulo no nogoi mannai borok ni takalai ni team tamo haikeno chungbo taklai chungbo norway baksano osamutai no berai nai dongo taklai ni osamutai no abo haikeno chini logi norokbo tere kai nai di chungbo baksano logi roi chini khorang ni mangpili ni bisingtei norok nogoi mannai fadingai ko chung truk phai sokpaiga Deshobandhu Chittaranjan Club Deshobandhu Chittaranjan Club hingga to boijotono saimano osamutai ni jarao obo haiga keno mane ekdom borok gobangma club ni osamutai abon bisho kaisa arajakhor aguli ni kotor club hingga geto belekeno naisato iko bongni taklai ni team je tal boroni tamo sengoro phai sokpaiga borok ni team tu bukha narang nogui saina man khana borok tamo team tu bukha borok ni team bangkha je delhi ho tongmani lalkela abono phai snamui che tu bukha naitha khlai oro je sini taklai gobangma dalbidal hakton bekhakte achievement khlai jongmani aborok ni kaisa borok su phunuka belai heno naitha to kaisa nangkuk mani thim situ bo khaboro sing tabu aro je phai sokpai norno obono phunuka je borok oro buskango kaisa already shoe haibo tonka ro choli dong norok nai je bobo hai angke obo hai keno Deshobandhu Chittaranjan Club bo borok busuk gobangma ongko naina bagai je oroni boroni team belai khe naitha tok omo haige kaisa mane joto to sing thangai naimi abar chini mokol buskango chini rajakhor aguli o osamutai ni bisingtei omo haige haktorni dalbidal munggonang sini munggonang ongkorok tongmani abono tei जों दिनै oro sokpaijak hingka bo haike no borok ni hingka bo Deshobandhu Chittaranjan Club bo
taklai tui phaika belai kheno kaisa naithatok je jini shenkra khaika haktori ari morngnai borokni theme no tubui kaisa ro gan khana to kha khamsingsa kai tubjaka borokni taklai ni theme hanggai to norok nugui tongkhana borok lal kila snamka belai kheno kha naithatok khlaiye inga phaidio ba haikena sing oroni norok je gana gini ni mangpli rok nugui saino mankhana borok busuk orok kuthum laikha abon logi logi sing bisingni je osamotai tongmani ba bisingni borokni tai nokni decoration tongmani abo bo sing phunuknani chai tongnai phaidingka bo haikena sing tang norno trek trek tai kubun thairok bo phunuknani chai tongnai bo haikena bisingo bo sing thangai tongo bisingni motai no nainani bagai buskangni decoration to sing nugui mankha belai khana naithatok gabo haikena sing bisingo bo trek trek thangai tongo iko hapmani dogla mone senorok nukhuna deshobandhu chitranjan club ni protek boshor no obahai osamotai yo nainan bage hapnani hinga gastake borok ni biringo asake borok bingo himnani jaga kri hinai no norok kha songoi mano asake kebangma जों दाबो आबाहायकेनो बिसिङाव थाङै terek terek norokno phunuknani जोंबो चाइतगै दंगो बायदि जोंबो बर' बाक्सानि लायनो और सिंनि बंनि थाख्लायनि मांक्लिरा समतायनि जे मूर्ति दं मारक मताय सोनाम जों मारक Asuk ke borok kebangma puja mandal busngo asuk ke borok bangmani basana ni seru jaga keri asuk ke borok kebangma ke borok ni je decoration theme rok belle ke nai chatok bisingo je oro sini haktor ni je mungana je sini baro thane haike independent bagai je thoi langnai borok ni mangpli no sunamai kaisa sakawa nai chatok laye sunamai ti sajaka jengno na aborok phunoknai borok ni je oroni taklaini decoration tabuk abo to norno je borok ni osamutai abo pura phunograka belle khano kotoma nai chatok khlai sunamai ti saka abo haikena osamutai ni logi logi borok ni osamutai ni simiya borok ni decoration rok bo belle nai chatok sunamai ti sao boro oro joto chini desh bhakti ba desh স্বাধীন ni bagai je tongmani abo nini kabangma bini oro bharat mata nini netaji subhash chandra bose borok ni pura kaisa murti sunam ba kaisa mangpli sunamai ti sanani naikha abo haikena sing naichato tabo abono nugui dongoro nini Mahatma Gandhi ni simi sengai je chini haktorni bagai thei langnai ba haktorni phyognani ba haktorna phyognani bagai je basa batailaine ba thei renai borok ni pura mangpli no tisai tisaka borok oro obo haikena sing tabo mi logyo singo je Chitranjan club ni phai sokpaija abalai khai naichato kaisa mangpli borok bo asakai no kabangma basana busunu jora krei haipano aboni bisingo pano to bosuk bo bisir ke phai sokbai ka no khano khaimano raja khora agulino osamutai hinge ke bo haike borok ni asak kuthum lai mong abono rok o mangpli no goi sinu hai no man dong na bellai khe borok rongni kono gong gaban bagai sen gana ni short rok bono rok no phunuk nai je borok ni naithato kaisa theme sunam tabo kisa nai din ro ini logi norok bo chini khorang ni kathangao singte ikor khoraguli ni taklai bisini osamiti mutai beraidi jamo berayane norok joto baksa pal baksa kaino naileyana haikena osamutai haikena tongthoklayen
tabu bahai keno nong to matai bu phuno kaba kaya bahai keno je borong ni decoration shnamoi to mane aro busuk nai the toke shnamoi to uka je chini hak to ni bagai theire langnai ba desh bhakti je tongnai borok ni bagai borok no kaisa borom roi ba borok no kaisa muito khlai mahai ke kaisa nai the tok khlai shnamoi ri jaka belai keno nai jangnai tong belai keno srungjang tong sijangnai tong je borok ni thim rok ti sei tu thani bo belai ke kaisa mane asake khanang jaknai je bo bahai ke chini agi 12 hak to ni bagai phiok ma manan bagai independent sanamran bagai sab sab theire langka abo hai keno jeng tabo borok ni oje engko marok no pura nukja aboni loge loge no jeng oro hai jitai phai bo nui kobangma lama himui berai mani bisingni phatani bisingni abo phunuk mani logi logi jeng belai keno borok ni kono tuibo nai lekha angka hai keno jeng phajor ni je tongnai rok bai kisa kisa sunglai nai leno ki rokom ni kisa aজকে যে ভালো আপনার কি মানে কি মনের মধ্যে মানে যেমন ধরুন যে আজকে তাদের যে এই বছরের যে থিমটা আপনার মনে কি রকম লেগেছে খুবই ভালো ke phaidi singo ba hai kena tai kubuni korona tai ba singlaiya kolai নাইলাইয়ানো আপনাকে একটা জিজ্ঞাসা করব যে এবারে যে পুজোর থিমটা আপনার কেমন লেগেছে ভালো আজকে কি প্রথম বেরোচ্ছে আজকে প্রথম এটাই প্রথম নাকি অন্যখানেও বের আরো দেখেছি কেমন লেগেছে শান্তিপাড়া দেখে আসলাম, এখানে দেখলাম স্মৃতি মন্দির দেখেছি, ভালোই লেগেছে। সব জায়গার কি ভালো লেগেছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে। যেমন ধরুন এবার তো মানে দুর্গাপূজার মধ্যে সবাইকে কি বলতে চাইবেন বলতে চাইছি ঠিক আছে, বৃষ্টিটা তো একটু দিনের বেলা হয়ে গেছে, একটু ঠিক আছে, এখন তো ভালোই ওয়েদার, ভালোই সবাই যাতে এসে দেখে, ওয়েদারটা মনে হচ্ছে ভালোই থাকবে। ধন্যবাদ বৃষ্টিতে যাতে রাস্তা গন্ডগোল না হয়, ভালো করে যাতে থাকতে যেতে পারে। Angke borok osamutai nai men logi logi bo obono sawo je osamutai ni jara o belai kheno borok ni oro mane wati rok jate wawoi goya dekhe haike no sing oro bising ni mangpli naite kok sate teruk haike na nailai sigangai thangte phataro bo thanglaye no obo haike na thaija thaini kok bo salaye no gona phaini rok bai kemon লেগেছে এবারে পুজো খুব ভালো এটাই কি প্রথম হ্যাঁ এখন বেরিয়েছে এটাই প্রথম আর কোথায় আপনার যাওয়া হবে এখন যাবো শান্তিপাড়া, তারপর যাবো রাম ঠাকুর সংঘ, সবগুলোই দেখবো নেতাজি। প্রত্যেক বছর কি এভাবে বের হয় হ্যাঁ প্রত্যেক বছর বেরিয়ে খুবই ভালো লাগে। তো গতবার এবছর কেমন লেগেছে মাত্র বেরিয়েছি দেখছি, ভালোই লাগে। সবসময় এখানে পুজো তো অলওয়েজ খুব ভালো হয়। যেমন ধরুন আজকে যখন এই প্রথম বা মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে গতবার থেকে এবার ভিড় আরো অনেক বেশি হবে মনে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে তো সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে, এবার মানে মানুষটা কি ধারণা থাকতে পারে বৃষ্টি এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেটা ভাবছি আর কি, যে এখন ওয়েদারটা ভালো, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই, কখন বৃষ্টি চলে আসে কোনো মানে গ্যারান্টি নেই, তো এখন ভিড়টা বেশি হবে যেটাই ভাবছি আর কি। এরপরে এই যে দুর্গাপূজার টাইমে সবাইকে কি বলতে চাইবেন সবাইকে অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ angkai norok khana kana borok busa khatong tongthong bising teke watui thakbai sarik ni simi obo haike naitha to khlai kisa berai gena nei phailai ja obo haike nanu kulogo nugui man khram busa goro borok gobang ma borok ni bising ongkulai tong phaiding sanga obo haike te kubun tong nai rok bai bo kisa kok rok salai sunglai nai eno borok bo bahai nangjaka আপনার কেমন লেগেছে এবারের পূজা খুব ভালো, বৃষ্টিটা একটু ইয়ে করে দিয়েছে, কিন্তু খুব ভালো। এখানে প্রথম হ্যাঁ আজকে প্রথম। আচ্ছা তো আর কোথাও যাবে হ্যাঁ যাবো, নেতাজি প্ল্যাটফর্মে যাবো। Haikeno phaidi sing tabu teruk khai kubun la phaijing thanani nokhor laye ne tamni goro belai borok kobang masuk bisingo norno phunugoi dong teruk phaidi ongkhor laye ne Chittaranjan Clubni oroni simi sing tabu teruk khai thanglainai te kubun lai thayo nainani thangai dong haikeno teruk khai thaising haikeno teruk oron simi sing obo simi asing no kotor club ni mutai ba osamutai no buseng obo haikeno phunuknani thangai tongo ambrok ni je osamutai no tuyoi naithok je gobangma dal bidal teams namoi tu mane abono to minta mke osamutai yo borok tamo nokhor hangangke je bo club sabni slai kotor teams namoi tu bo haike bo borok rok bo team no nai ba bo club ni
bo thim no nainen bagi boro rok nasingja abo no tongo tamike Agartala mane Rajakhor Aguli gangke no borok nasingja Chittaranjan club tam tui phaino modern club tam thim tu bono Netaji Play Center tam thim tui phaino abo haike no sing gobang ma ungkono teibo dal bidal ungkono tei abo ni bagi sing ungko jagota phaidi abo haike no নমস্কার স্যার আপনি কি এখানে প্রেসিডেন্ট নাকি ছিলাম আচ্ছা এই 2 মাস হলো ছেড়ে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা একটু এই পূজার উপলক্ষে একটু বলবেন আর এবারের থিম নিচে এবারের থিম এবং কি কি মানে আপনার সবার রাজ্যবাসীর জন্য কি কি নেওয়া হয়েছে বা কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এবার পুজোর থিম কি আনা হয়েছে এটা একটু বলে দিন নমস্কার আমাদের 2025-এর যে দুর্গাপুজোর থিম সেটা সারা ভারতের সামরিক বাহিনী অসামরিক বাহিনী যে তাদের দক্ষতার সাথে আমাদের ইন্ডিয়াকে যেভাবে তারা ঠিক রেখেছে এবং আমাদেরকে যেভাবে শান্তি দিয়েছে তার জন্য আমরা এবার সৈনিকদের স্মৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তা আমরা আশা করি হয়তো আমরা সম্পূর্ণভাবে ঠিকভাবে দেখাতে পারিনি যতখানি পেরেছি তাতে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্তরঞ্জন ক্লাবের যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ে বর্ডার সংলগ্ন এলাকা যেভাবে দুশ্মনদের সাথে লড়াই করে আমাদের ভারতবাসীকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তার জন্যই আমাদের এই সম্মান প্রদর্শন করা তাদের যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে তাদের জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন যেখানেই থাকেন তারা যেন শান্তিতে থাকতে পারেন এবং আমাদের ত্রিপুরা না সারা ভারতবর্ষের লোকদেরকে যেন একটা শান্তি দেয় শান্তিভাবে থাকতে পারে তার জন্যই আমাদের এই পরিকল্পনা আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের বিশেষভাবে আমাদের আগরতলা শহরে যারা আমাদের এই দর্শনার্থীরা আমাদের এই মূর্তি দেখতে আসেন এবং আমাদের প্যান্ডেলের এই সে কিভাবে ভারতবর্ষের সৈনিকরা যুদ্ধ করেছে তা দেখার জন্য আসেন এসে আমাদেরকে দেখে একটু আশ্বাস দিয়ে যাবেন আমরা যেন ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করতে পারি এবং আমরা চাইব সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব তারা যেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2026 সুন্দরভাবে চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রাখবেন সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে নমস্কার এবারে যে আজকে তো ষষ্ঠী দিন হ্যাঁ ষষ্ঠী দিনে মানে মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে বাকি পুজো দিনগুলোতে কেমন যাবে দেখুন আমরা গত দুদিন আমাদের ক্লাবে যেই হারে লোক এসেছে সারা রাত্রিতে লোক এসেছে দেখার জন্য তা আমরা আজকেও দেখলাম ষষ্ঠীর দিন যেই রকম লোক আমরা আশা করি কালকের থেকে আরো অনেক অনেক বেশি লোক হবে এবং মানুষ মনে করে আগরতলা শহরের চিত্তরঞ্জন ক্লাব কি করেছে খারাপ করুক ভালো করুক সেটাকে দেখতে হবে তার জন্য মানুষের এই ভিড় ঠেলেও মানুষ আসে দেখে যায় আর যে আমরা ক্লাবের কর্মকর্তারা আমরা সন্তুষ্ট যে মানুষ আমাদের প্যান্ডেল দেখে বা আমাদের মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে এটি আমরা চাই এই 2 দিনে বা এই 3 দিনে মানুষের ভিড় দেখে গত বছরের তুলনায় এই বছরে মানুষ কি রকম বা দর্শকদের ভিড় মানুষ এবার আরো বেশি হবে গত 2 বছরের তুলনায় এবার আরো বেশি হবে কারণ একটা ভয় বৃষ্টি আসে করে একটা ভয় মানুষের মনে তার জন্য মানুষ গত 2 দিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে মূর্তি দেখার জন্য আজকে তো দুপুরবেলা খুব বৃষ্টি ছিল এখন তো সন্ধ্যার থেকে বৃষ্টি নাই তাই মানুষের একটা ঢল নামবেই এবং আমরা আশা করব মানুষজন আরো বেশি করে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেন আমাদের মূর্তিরা সুন্দরভাবে দেখতে পারেন আমাদের প্যান্ডেলটা দেখতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে जों जे बरंनि अरनि जे अंकरक बायबो साइमान का जे तामनाय जे क्लाबनि जे तंनाय बा अरनि जे बरंनि जे पूजा कमिटी बरक बाय कक सालायमान यागुलो साइमान का बरंनि आसल जे चित्तरंजन क्लाबनि ताकलायनि थीम तामो जे जिनि बार हाक्तरनि जे थैरनाय फान सेंग्रनाय बरकनो कायसे बरम या फारै अबो कायसे सनाम जाका हनै अबो हायकेनो गोबां लुकरागो फायै बंनो अरो नायफेन हनै बा बरनो अरो जे थीमनो नायफेन हनै बर आस्ते काय खा खायो अबो हायकेनो जों फायदि तेरेक
tei kubun klabo norong telangnani thangai tongo je oroni tei kubun kotor tamni ke Chittaranjan ni pore tebo tongko naithok club tebo naithok team abo haigeno phaidi sing musragangai thanglayan bahaigeno जों bongni oroni kabangma je Chittaranjan club ni haboi akoi je nayoi tei bongni puja committee bai program salaimani yagolo bongni je taklaini team tamni bagai disai tubukha tei lukurong ni bagai tamo message rana naikha borok abo pura srai ke sai khana raka norobo kha khayo chini khorang mangpili tong nai tong nai rong bising oboni message rok sogoi gana hanai borok ni je kaisa kaham wan sungmung no tuboi जों दाबो oroni simi phaidi terok khai joto lukurok baksa pal baksa ke जों mo sa berelaima ba oroni simi sogoi nai terok khai dagdo Chittaranjan club tei kubun club tongkhu जों kha khai oroni simi nang no ramthakur songo funugan hanai hapru jemon bir অংখরমানি ধরাও বো আসুঙ বীর লোকরা আসুকাই নাইথা খলাইয়ে অরনি কোন নাইনা বাগি ফায়ো তামনি গাঙ্গে বিশিপুরম বুরম অবনত যে দেশবন্ধু Chittaranjan ক্লাব তাখলাইনি থিম তাম তুই ফাইগা ববো হাইগে নাইখাঙ্গে নাইথক নবা তাখলাই সেমানি সলাই তাখলাই জবরক সা নাইথক তুই ফাইগা আবো নাইনানি বাগি ন Serai simi cengei sakra jora dol khalai family hai ke ba chalai baksa khai ongkhoroi borok ni o ungkono naine ni bagai phai awa keno seng ko tera khai sukangai thangai dongo bongni lama rogo belakin lighting by naitha tok kheleksna moi disaja जों साइनो मनो खोजा असामताय ओंखाय द लाइटिं बो दंनाय न लगियो अब हायकेनो साबनि जाय साबो बो पेन्डेल नायथातक पेन्डेल सनामयमा नायथातक लाइटिं रैमान अबो कायसा क्लाब बाय क्लाब पूजा कमिटी बाय कमिटी बिसं कायसा कम्पिटिशन चलो असामताय हिंगाके अब हायकेनो अरबो नायथातक लाये borok goi tongo aboni bising de sungbo thangai tongo borok rok bai dol dagar chapa dhaga chapa ke osamotai singang ke ba haikeno borok nailayo fighting gange sungo haikeno sagangai thangte borok ni kabunga experience hobo khanao sung osamotai naimani jorao obo haikeno thangte no sungbo saiman layano je bo haike borok taklai osamotai no khorka kaisa to tongo watai jawano akiri oino bororo nokhlayo ke somai ko haike no truk thanglai tongo asake borok kobangma borok tabo tini nisimi asake borok ongkhorka tamni ge rajakhora gulini kobangma pendel ba kobangma bujao bir mani bagai gongo tam hanai konani bagai sakang nisimi no nuai triklai sini nei truk khai borok ongkholai bella khano tabo sanga se himai phai mani agulo phano borok rok ni askai mane gathering bango hone mano bai keno tamni ne lama kinar phalno borok rok ni go bai khlai tongmani bagai
बाहायगोन जों खरिदाव फायगा चित्तरंजन क्लाबनि दाबो गांगे लामो सफायजा नारो खनो गइनो दंना अरो फानो पुरा लामा कुपलुं राजाखर आगुलिनि लामा मरेस्टेन एरिया अरो पुरा बरक निभिर बरक बरक थुदाइलाय दङ आसके असमताइतिनि सस्तिनि सालो जों दाबो अबहायगोन तरखाय दे गुबुन दे गायसा क्लाब नरम फुनुगान बागै थाङै दङ क्लाबनि मुं सालियाबो थाङै सासिनाय नरकनो गायसा नरकनि बागै सासपेन्स नरगो नाय दंनि जों बर थाङै दं तरखे फिया प्रत्येक बोसोरनो क्लाब नायथाथ खलायै बर टीम दिसैतो बो आगे जों दाबो तरक आवनो थाङै दङ नायदि बुसक जरतै बर गोबां मा बेलेखनो बर गोबां मा हिमलायजाक लाइन माने ता मुनाय असमुदाय बिले गाय जतन खादङ जे किसा नायलायानो बेरायलायानो तंथगायानो चामुं चावानो गतै कथक चावानो रेस्टुरेन्टआव किसा माइ चावानो हायगे नगो नखरलायो नाय खलाय नायदि बिसोर बर गोबां मा असमुदाय हुमानि गायसा आलादा बाहायनो दङ गुबुननि जराराव हंगा अ टाइम राव हंगा बरक सेकरै गारि गरा yang जत थांफाय खालायमोन बागै फिया असानि जराव हंगाके बरक क्लाब बाय क्लाब गोरोंजाकनि बागै आसके जों आरो बरकनि बिर नुगै दङ फायदियाबो न तरक खिसं दे गुबुननि क्लाब फाइसिं उसगाङै थाङै दङ आरो थांनानै सगैनानि सिगां गोचारनि जे लामानि मांप्लि लामावबो बाहायके बरक आबनो जों दाबुक नरनो फुनुगै दङ नरक सिन खरांबाय गोरोंगै दंनि जों तरक क्लाब फाइसिं थाङै दङ तेकेसा नायथातक टीम सनामजाक दं मानि क्लाब फाइसिं আমাদের চিন্ময়ী মাকে নির্ময়ী রূপ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রী নারদগোপাল দাস। আমাদের এবারে আলোকসজ্জায় রয়েছেন মা মনসা ডেকোরেটর। সকলের পুজোর দিনগুলো নতুন উদ্দীপনার মুখে রাখলাম সকলের মুখে गाय नरक नखना जों दाबो बगला फाइसक बायगास जों दाबो सक बायगास शान्तिपारानि जे आरो कायसा दंमानि क्लाब अब नेनि मजिपुति रोटंगै जे शान्तिपारा हाबमानि आरो बरक ताकलायनि बरंनि पूजानि थीम बा असमतायनि थीम दाबो सुनामति साकास फायदि जों दाबो अबनो नायनेन बागै फाइसक बायगा आं बनर बक्सा नाय दङ नर बांबे बक्सा नाय दंनि चयागारि चिनि खरां गा फायदेयाव बाहायगोन तिनि निजे बरकनि ताकलायनि जे असमतायनि थीम शान्तिपारा बरक तामु तुइ फैगा আমরা ঐক্যতান যুব সংস্থা তথা শান্তিপাড়ার পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। हाय न हाय शान्तिपारा गांकाय शान्तिपाराव बरकनि आस्ताका बियो सुनाम दंखा मनखायो बरक बांलाय दखमानि स्वर्ण मन्दिर सुनाम करा हनै
ओमफ्राय abono जों तरक तरक नायलेन फायनि এবারের পুজো মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে মায়ানমারের সেই বিখ্যাত শ্রীজাগন প্যাগোডার আদলে। borok borok ta klani puja thim tisaitu kha Myanmar ni je thim hanai borok ni aro tongmani mutai mondir a thim no borok tisaitu ओमफ्राय जोङावबो दाबो फाइसक पाइका जे शान्ति फारानि बरकनि ताक्लाइनि असामताइनि जे थीम हायक बरकनि जे डेकोरेट बेलेग नाइथा तखलाय सुनामिति साका थानाय बिसियावबो बरकबो हायक न नाइथा तखलाय सुनामिति सावो ताक्लाय बो हायक न नाइथा तखलाय बर सुनामिति सेतु फायो बेलेग नाइथा त अबनि किसा तैगा नानि बागै तैका साराखलाय बर बेले नाइथा तखलाय सुनामो को फाइदियाबो न नरन जे बरकनि कनतै फुनुगनानि चाइतक नाइन रकबनो चेकरे नाइतंग दे जों तेबो काहाम काहाम नाइथ नाइथ बरकनि कोनतै फुनुक नाइन चाइतक नाइ फाइदिं के अब त जोंनाव न बुसखांनि जे बरकनि थीम थाइतु माने बा मुताइनक तांमानि आबनो फुनुका अब तरक तरक बिसिङाव हाबलायवानो बिसिङनि अरनि असमताइबो नाइलाय फिरवानो बरक गे बबो हाइकलाय नाइ सनामुइति साइतु फैगा जों तै गाइनि क्लाबनि त बेलायखनो कतर कतर खे नुगैमान खा जे कतर कतर मुताइरं नाइथा नाइथ क्लास सनामुइति साका गाबोन लगे लगे जों अरन मुताइबो बिसिङ हाबाय नाइलायानो बरक बरन बो ताक्लाय बबो हाइके सनामुइति साका तामनिके बरन बो कासा दङ थानाय बिसिनि स्लाय ताक्लाय बिसियो नाइथ नाइथ सनामुइति सानानि गाहायके न तरक तरक थांलायते नाइलायते बिसिङनि मुताइरं नाइते नाइते जोंबो साइमान नाय बरक बबो हाय तामो तुइ फाइका ताक्लायो बरकनि गोबां मांगो बङै दङ जाम होनाय मेन फुजायाव फुजा बङै दङ सस्ति मगल फियक मानि साल आ सालो बेलेखे लुकरकनि बांमारि नुकजागो सस्ति सिमिया राजाखरा कलिउ एक्चुअली पंचमी चतुर्थीनि सिमिनो बरक रंनि कुथुम लाइमुं अब हायके न ताक्लायबो सक नायसत कतर कुथुम लाइमुं नुगैमानखा ओमफ्राय फायदि बर' बायबाग सानो जोंबो थाबै बिसिनि नरनो फुनुगनाय दाबो मथाय दामो दामो नायथबाबो बाहाय दामो दं दामनिंगांके नखा बकस समङै दङ जरा जरावो वाटैबो फाइनाय किरिबो जरा जरावो आबोनि बागै ग्लास हाल काहाम वाटै वायासिनि दाक्ति दाक्ति बुजानाय नगो हाबन हमा हायके आसके न चराइनि सिमी अकरा जत अंखलायके बालबाग साके फाइदिंगि जोंबो दाबो बाहायगोन हाबै दङ बरकनि अरनि असा मुताइ नायनायनि बागै हागांके नरक नखाना जे जों पुरा गोबां मा असामताइ नायमानि यागोलो जों दाउ जे फाइसक बायजाक शान्तिपारानि जे पूजा दंमानि बा असामताइनि जे थीम दंमानि बा डेकोरेट दंमानि फाइदि जों दाबो बरनियाव जे पेन्डेल बुसखांनि जे बरनि डेकोरेट आवबो तो जों नायखा तरक तरक हायके नगक साथे साथे नरक जों फुनुकते बिसिङो जे मुताइ दंमानि दाबोनो जों दाबो नायनानि थाङै दङ फाइदि गाबो हायके न तरक तरक जों बिसिङनि जे असामताइ रगनो जों नायनानि बागै थाङै दङ जों चिनि माने बरनि गमानो तै जोंबो दाबो अंको लायानो जे बरनि अरवो ताक्लाय बबो हाय नगरक तिसैतु बुखा
आबुनातैनो जोंबो किसा मिसा करक खायो सालायनाय लायानो फाइदिंगा बेरायते बेरायते किसा बर रबायबो जों अर कक साथे साथे उंगलाय खांगांके नायसा उंगनि बिसिंते मतायनाय माने बिसिंते कक सावै आकौै थांलायानो गखांगांके जों अरबो फाइसो कयमानि यागुलो नगुइबान का बरंने अरनि असामताय अरनिबो बेलाके नायछत ताकलाय जत जे जागा असामताय नगो आरो न जों कतर कतर खलायै बेलाके न नायछत खलायै असामताय सना माने नगो गाय अब हायके न ताकलाय अरबो बेलाके न कतमा नायछत खलाय बरक सना मैति साका बेलाय के बरंने अरनि ताकलायनि बो गासि इउनिक मताय माने ताकलाय जों जे जागा असामताय हाबै फैरं माने जत जागानि असामताय न कतर कतर खेलाय मताय न सना मैति साका हायकेन जों अरनि जे बरंनि ताकलायनि करंनो नायमानि आगोल गुबुन फासि मस्त्रक तर अंगवै थांलायनो बबा हायके असामताय अंग नांजाखा आबुनो दैबो जों तर खाय गय सोंलायानो फाइदिंगे जों बाहायगोन गोबां मान गलाव बाय कमान बारे बो गंगराव तले गंगराव सोंलायै किसाजों थाइजा थाइनै बरकनि एक्सपीरियंस फोरनो जों गंगराव किसा मिसा अंगु खाया गय अबन बागै गनो तैयै सालायनायानो जे अर दंनाय गरक बाय बरकबो बाहायनांजाखा ताकलायनि फुजा अबनो तै ফাইটিংকে जों अब हायके ना गोबां माताबो কেমন লেগেছে এবারের পূজা খুব ভালো লেগেছে সুন্দর হয়েছে এখানে কি প্রথম নাকি অন্যখানেও দেখা হয়েছে না দেখেছি চিত্তরঞ্জন দেখে এসেছি এবারে আজকে প্রথম বাইর হওয়া নাকি আজকে প্রথম আচ্ছা আজকে যে এবারে পুজো দেখে গতবারের তুলনায় কি রকম মনে হচ্ছে সেরকম তো দেখিনি মাত্র দুটো দেখেছি মনে হচ্ছে ভালোই সবই ভালো দেখা যাক ওয়েদারটা যদি ভালো থাকে আরো দেখবো আচ্ছা এরপরে কি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ দেখি সামনের দিকে যাই फंका बाहायके नसुंते बो गोबां मा अंको मा नायते नायते तेबो सालायते सोंलायते अंको खाय सोङै पाय अंको কেমন লাগছে এবারে পূজা একটু খুব ভালো কোথায় কোথায় বেরিয়েছে আপনারা हायके खाय जों तेबो गोबां मा दाल बिदल बनि एक्सपीरियंस रखनालाय मानि लगे लगे जों ताइको बनि गरमना तैबो अंको दङ फाइटिंगा बनो तैनो जों किसा अंकोलाय नायलायनो तेबो गरमनि खरक तमाय कक सालाय सोंलाय नायलायनो जे बरक तबो बाहायनांजाखा दा अरनि असामताय ते गुबुन थाइनि असामताय रक न फाइदिया बनो तैनो जों किसासो कक सालायै खरकनि खरक तम बरक रकबाय एक्चुअली কেমন লেগেছে এবারে পুজো আর কোনখানে কি বেরিয়েছে না এই ফার্স্ট আর কোথাও যাবে হ্যাঁ যাবো এরপর আজকে এবার কি ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট নাকি হ্যাঁ না আমার তো ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট আচ্ছা কি রকম লেগেছে গতবারের তুলনায় ভালো আচ্ছা আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইবেন আর তো মাত্র এসেছি আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব
बेलेखनो borok khanatok jago je borok belekhano naithatok khonoi sao obahaikeno जों tei kubuni kono teibo borok bai kok samani agolo terek terek tei kubuni naikol thai bising tei nai thanani chaitok nai norbo जों phunuknani chaitok nai जों borokni experience robo khanaka borok belekhano tongthatok khadong tongthoni bising tei osamotai nainani onkoro honoi obahaikeno phaiji जों terek terek kubuni ba thaijung nangno phunuknani chaitok nai 뭐할 다그 사와 그리 그렇게 오피레 칸바요 랑 아마노 뭐 사고서 구리 파요 세만다라 borokni daglani thim শুধু borok bisingo simia tamnige buskango tui tongman bagai tuio bo naithato khlaiye belekhano snamo mane tamne artificial khum rok rukha amubo belai naithato khani mano belekhan lighting bai aku bai tei bai aku bai ga naithato khlai singnogo jingno shanti para berai mani phunugwani logi logi tei kubun thayobo tere kai berai nani phasing sugangai tongo abo haikeno जों अरन फुनुकमान परे तरक तरक बरंनेव नायथातो जे डेकोरेट खलाइति सामानि मबो गासो नायथातो बा अरबो गासो बरंनि बागै स्नामजांनाय बा साजांनाय दंगो जे नायथाबो ताने तामो हायके बरक नायदि मुचुक हांकै तामो स्नामै माया दं अबो जागानि बा गुबुन थाइनि मताइनो गुबुन थाइनि कायसा इम्पोर्टेन्ट जे दं माने आबोनो से नायथातो खलायै सनामै दिसाव पूजानि जराव हनैगे बुसुक माने जे मताइनक सनामै दिसनाय बा पूजा कमिटि बरंबो कायसा माने ओरा एफर्ट बेलाय खानो नायथातो एफर्ट नि बिसिंते बेलाय खानो काहा नायथातो खलाइति सैतो तामनि हिंगांके अमहाय कायसा डेकोरेशन सनामना बो डेकोरेट खलाइना बो माने बेलायखै गोरों हनि न खबजाक मानो असामताय माने न जों तामो बरकनि कुथुमलाय मं असा सिमिया bo pendel na ba bo puja organization ba bo club bo mahai ke nai thokhlai modai nok snamui tisa bo ke lukorokni mane ta choti saiman ba bo hai ke lukoroni khawo hamjang ma mane man o borok pura one sugui no snamo abo hai ke no oro pai mane pore tere kubun phasing bo thanglai ne ya je jagao thango arono borok rongni asakai bir जों अरो सिमिया चिन्तमानि नि फ्लावर्स क्लब तमानि नि चित्तरंजन क्लब तमानि नि शान्तिपारा आरो बबा हायकेन माने जे जा थायो थांगो आ थायो न लुकुरकनि बिर नुगै मानु जेराय रक बो खादुं दं थका नखरो बुमा बुफा संबाय थानजा के बेरायलायो अरो सिमि बायदि जों तरक हाय गुबुन थायो थांलायो न तरक सिगाङै थाङै दङ अरन सिबि जों ते खायसा गायनि गदर गदर पेन्डेल दङ असामतायनि आबोनबो जों फुनुकनानि बागै थाङै दं असामताय हिंगांके मोदायनक सिमिया असामतायनि गानाव गानेव गोबां मानसिराय रंनि बागै थोंजांनाय अखरा रंनि बागै गुबुननि मानै जेराय खतर जतनि बागै चामुं आबो मानथगो के असामताय नायनानि माने असामताय नायना बागै सिमि फाया नायमानि लगे लगे चामुं रक थोंजांनाय मानै रक पाइनानि बागै बसराय रक तगथगै खादं खाजाके अंखरो अबा हायकेना जों जे मोदायनो गाना रक अंग तंमा रक जों तरक तरक तिसाय फुनुगो बेलाय खाना नायथतो बरक अरनि दागलायनि Sham Sundur Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. উত্তর পূর্বাঞ্চল খ্যাত শ্রী থিমনো তো ওই বরক টাকলাইনি থিম সনামকা ফাইদিকে तरक तरक जों दाबो
शान्तिपारा तो नायनो पाइखा नंनो फुनुक फुनुक आंबो नायखा हायखे न सगाङै थांलायानो শ্রী নারুগোপাল দাস। আমাদের এবারে আলোকসজ্জায় রয়েছে মা মনসা ডেকোরেটর। शान्तिपारा हंगे तै काइसा बुसिने तारमाने शान्तिपारानि पूजा मण्डप बेलाय हाजालং माने बागै बरक एकदम लामा पुरा बंनि जे शान्तिपारा हाबद्रब मजिदपति रुटनि बसकांनि सिमिनो बरक लाइटिं रुओ बे लाइखान बरनि बति बसनो लाइटिं नाइथो टक्लायसना मैति सावो टाक्लायनि अ लाइटिं अ बरक बो बाहायगेसना मैति साका अबो बसनो थांदे थांदे फुनुगै थाङानो বহুদিন পর যেন ফিরেছে প্রতিটি জলে পৌত্রের লহরী মাখা সুখের আলোয় রায়। नानि हरंग्रग अंग्रग बरक बो बांग्रग बांग्रग तेबो हरंनाय तेबो बरक बांनाय वाति फेंगे तेबसे बरक बांनाय वाति फेंगे त दचे बरक दफानसे असामताय ब्ले जतन बरक गएसि नायना हने अंखरलायो बदल बदल ताका खरां जिलिक तालाग्रि सुमय असामताय माने न तामबा असामताय आगे যতন থানচাকে চুমলাই শান্তিপাড়ার পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা।
जों शान्तिपारा बेरायमानि यागोलो सस्तिनि असामताय बेरायमानि यागोलो थाङै दङ सेन्ट्रेल रुटनि जे क्लाब फायदि जों दाबो क्लाब होनो थांलायानो तामलिंगायाव सेन्ट्रेल रुट बो रोखाबेलाय नायथावखलाय लाइटिं बा इनर खोनायनो दङ बापरे बाप लाइटिं बाय नायथावखलाय सना मैति साका सेन्ट्रेल रुटनि जे असामतायनि लाइटिं बेलाय खोना नायथाव asuk lighting kesak kerang kalai hasal ni simino saimano ini osamutai tonggoro osamutai kai jaka o lighting no nugui na borok rokbo naina ni bagai fayu gai jeng tabuk to nong no funugui dago jeng sok baija central route habui dongo kamon ni oroni bisingte je borok ni naithatok taklai oro no busu naithatok kalai borok sanamai tisaka फाइडियाव बाहायगोन तरक तरकायसो बरंनि अरनि कोन तैबो थांलाय दङ नै सेन्ट्रेल रुटनि गाजो साइमनो जों जे बरंनि अरनि जुब संस्था खाबो बरनि क्लाबनि बिसिं तै बेलाय खेनो नायथा दखलाय सुनामै हेजाका बाहायगोन जों तरक तरक न सगाङै फुनुगनाय ब्रकनि ताक्लायनि असामतायनि थीम रक सेन्ट्रल रोड जुब संस्था क्लाब हंगाय तो आलादा खलायनो बरक बैसिबुरम न किसा बयनिसाय जुदा बयनिसाय इउनिक जिता होनो बाहायके सनामैति साव ताखलायनि थीम बरक ताम सनामैति साका जों आबो ताबुक ट्रक ट्रक थाङै सेमनाय बेलायखे नायसा तखलाय लाइटिं दरखा जों दाबो सानाय बुजा असामुदायो बरक बि तंमा हायके न जों लाइटिं रक नायना बागैबो जरा जरा अंखरो बरक रनि खावा दाल बिदाल मुसुं मानि दंगो जे लाइटिं शु बबाहाय बा लाइटिं रक बबाहाय गेर जागा राजाखर आगुलि गनांगै हनै अबर नायना बागैबो बर अंखरो असामुदाय नायना बागै माने बिसिंनिखौ नायना बागैबो जत हानसा खलायनो आस गोबां मा खालु गरं नायथा द खाथुं दंथन बिसिं जे अखर लायो जोंबो बिसिङाव हाबगानो सायमानाय सेन्ट्रेल जुब संस्था क्लाब ताक्लाय बरक तामो थीम तिसाय दुखा
ওকে চিন্তাবো হিমতে হিমতে ফাই সবাইকা সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ক্লাব ni je puja mondop haike puja ni matai nok dogalam baskango phari ke jengtabo bisingo habano trek trek hapte nailena borokni taklai ni osamutai ni team haik ebak borokni taklai ni mutai nok phari jeng trek trek thangte nailena tamorok borok taklai bo bhai gejak krang nai chendo khlai tam sanamoi tu Bela khai thotok srawai tu kha Central Road Jawa Songsta Club. Brokni taklai ni team. Belai kaisa unique team ang nung sakang saja Jawa Songsta Club hungke. Belai khai no unique team ti setu bu. Taklai bo brokni unique team. Nukha jeng. Gobang mang borok bai khlai Onggo khai sanamoi tongmani bisingti kaisang o jaro khai sopaika Central Road ni Jubo Songsta Club ni je borok ni mutainok kaisa belai naithatok juda borong ni mutainok sanamani taklai ni boshango ekdom unique jemon para rok agini jorao sri sitini noria muitu bukha yang side ro muitu bukha gi jorao palki bai kina balmani umhai mayung rok sanamo ekdom borok ni kaisa unique no tui faika taklai borok unique team belai ke bong no bo kaisa naithatok abon bagai obono naina bagai kabang malukorok faisa ke no khana ka chini kolong nogoi no man khana je kolong ni background nogoi Central Road ni je Jubo Songsta Club hingke borok bisiburum no buislai juda khlaiye tei kisa ferja khlaiye alada khlaiye naithatok khlaiye borok thaklai pujani thimbo oba haike no tubo kha juda khlaiye borok pujani team snamo taklai no thimbo belai khe naithatok borok ni yang side o naithok khlai snamjak agini jugni palki rok omo haike snamoi tisaja jeng phatarni to naikhang taw phaidi bisingni bobo haike borok tese decorate snamoi tu ba osamotai bobo haike snamka jeng tabo obono nailaieno trek trek phaidi sukangai thanglai jeng obono nailainai tabo jeng bisingni je borokni osamotai ni bobo haitam ni ge jeng aboni sukang dei kaini ga tham je motai nai ma jagao jeng bele similar ba ko nogoi mane obo hai jagani muntai nok ba obo ni motai nok ni jeng sinija Jubo Songsta ni borok phai sokoi mani jorao kubun alada khlai kaisa unique team jeng nogoi mankha abono naina bagai bo lukurok belai kheno mane khatung tongthong ni bisingtui phayuta tam hinga ke obon bisingtui lukurok naimanu je khatung tongthong bobo haike ngoi man abon bagai borok setu pheka borok ne thumbo belai naithatok tissue paper ni kono sraman haike ekdom naithoke satami saka belai kaisa lighting bai naso khlai bisingo bo sanamoi setu pheka oke borok ni je mutai sanama bo abo bo jeng nogoi mankha team alada kubun thayo jeng nogoi mankha coloring khlai sanamjak phia borok bo pura naithatok khlai sanamoi tu bukha borni bisingni decorate phanongthong bisingni mutai phanongthong phatari decorate phanongthong belai naithatok khlai sanamoi tu bukha abon bagai no jeng narok no tai obo phunuk mani logi kubun gobo phunuknani haike no chai tongnai phai norok nai ji borok ni je taklai ni katal naithatok alada juda buini sai ferlai jaklai tu mani borok ni kaisa team obono tei no jeng je phunuk mani borok belai khe kaisa naithatok snamjak
borok ne oroni to lighting rok bo kisak buni sai juda ba kubun juda borok rok bo belai khe phia ang ke alada juda khlai nukja kan no rok ke bahima tonga ang belai khe no borok ni kaisa theme naithotok lam soko jotno chini khorang ni mangpalio जों ताबो chini khorang ni team Lal Bahadur club ni sakharmong bai songkajak o taklai bisini Durga Puja festival sing phaisok pujak no जों taklai bisini o Durga Puja bumtei tonghotok tahotong bisingtei palai jagoi tong absang no phongnan bag thangi tongo ताबो raja khor aglini Lal Bahadur thayo sing phaisok pujak जों khanamani te kisan bisingo no tai sarapsan bisingo MP Rajiv Bhattacharya bo phaisok pai tongnai sopai tongoro bobol bahani जों thaisa thani koklam salayane taklai bisini o pujano tei जों nugui mani yang kubungma phaisok pai ka MP Rajiv Bhattacharya ang cameraman konya ang kisa sagnan bagai tabungno ko escort ba ke sok paijak Tripura Hasani Mantri rok tajingo bo जों nugui manka MP former chief minister nimano Biplab Kumar Debo phaine oro jagao Lal Bahadur ni club bai songhajak o Durga Matai thayo phainai bo bahaino Ma Durga ni ashirbat nawe bono kulumui thangka tabuk जों nugui mano trek Hasani lukurok jotono kisa kormo kufur kanlayai ma pha bai family ingoi dol kaisa saksal joton phailai Durga Puja berai tongayo khanamani taklai bisini Agartala city ba Rajakhor agulio korngai simino gobang kuk osamatai ba ter ba o thayo samjagoi tongo angi mano maximum more than 100 pandals of tangjak khani khanamani जों chaitongnai chini khorongni bukhaktei jesek manchak जों maximum pandal ba maximum club bai songjak Durga Puja thairangno sano ngo guri phongrani bagai ambagai no nai tungni choiwai chini khorongni mangkli tabo khorni 8 ta hayangui tongo 8 katitoi 8 no honimano aboni bagai lukorok kisa bangmari kom no nukjagoi tongoro jagao tamingkai gobangko thayo no dalbidal club bai songjak taklai bisini Durga Puja aboni bagai baksa jagao gobang hini khanao baksa jaga borok kom tamke trek o thayo Lal Bahadur thayo bahaino trek lukorok ni bangmari nukjagoi tongo और अंग्रेज ते बुलु करक बांग मारि बांग नाय आबो जों खाखायो तामनि हम प्रति बছर नम ते गेमां नुगै फैमानि बा तागलाय बिसिउ गांकै तमा टीम न तै बा खलायका Lal Bahadur नि बंगनि गांकै कासे यूनिक नि सिजागो पुखिरि गानाओ बातै किनारो के Durga Puja pandal tangjak जों नगि मन आरो लुकरक ट्रेक जतन मताय खुलुमना बागै फालै तंनाय मानि Angkai hasani joto khabang daw de boksang nor nugui ni mankana tabuk जों Lal Bahadur club bai songsajak on naithotok osamatai ni pandal tangjak thayo जों phaisok paika noi mankana tui kinaro tui bai nangjak hani bomano tuio no hani mano o pandal asake naithotok ka tangjak bisi brum ne hakino taklai bisio bo Lal Bahadur club bai songsajak o thai o osamatai ni pandal hani mano Haikeba Girls Borjong Higher Secondary School ni ungkulugo o osamatai ni nok thar tangjak जों नगुइन मांखा तैनि गानाव के बेलाय नायथाtok के abon bisingo bahaino lama botok bo light jok bahaino pilala ke naयथाtok sajokjak abon bisingo bahaino naimthang bodol ni yangti bahaino taklai bisio belai krak ni sale krak sakthar mungna oinai naimthang bodol bahaino security bong ni khlai taino bor khlai tongo tamninge kono mungsa dera mong ngatei ke taklai bisino opojano palaina ni bagai joto bukhaktei chaitok jak khapangni bukhaktei tai joto thaini bukhaktei no haino borok ne o taklai ni thim rok no nai जों bo thaya thaini oro konai rok bai bo kisa misang ko lai abon pore जों saimanai je borni bo hai ko nangjaka tamo matong bo hai matong কেমন লেগেছে আজকে পুজো আজকে খুব ভালো লেগেছে কোনখানে এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানে হয়ে গেছে এখানে অন্য
ওখানে গিয়ে এসেছি নেতাজি সেন্টার। আচ্ছা, অন্যখানে দেখে তার এবারে এখানে থিমটা দেখে কেমন লেগেছে? মানে খুব ইউনিক, ভালো লেগেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, সবাইকে কি বলতে চাবে এমন ইউনিক একটা পুজো দেখার পর? সবাইকে বলতে হবে যাতে এই জায়গাটা ভিজিট করো বারবার। থ্যাংক ইউ। Thank you, thank you. Wahai kan phai jeng te bo ko boni bor ro wai bor sanglai nai en kok salai nai en bo hai ma to ka tini ni puja nai Kahamatongka mane oro da first na oni jagob na kya ang ko nataje nai pega nataje nai par tini aro pega bo hai ma to je bo kaise unique alda nuk mani bagai tutude amo first time mo tifra mo hai numan je belai chada ka nasu jaka tissue paper khai mani mane buino bo ta mo ko chana mo sung je osani jaro phai bo hai ke nai ne ba bo hai ta mo ko chana mo o sin tifra sin sutu ekta tifra o je kasalo to to ro jodon phai ne fiji nu yaka kunu saima galak nu khake physically phai nu khake belake bakhabai kaham nai saima nai je amo hake unique ekta samano hake khlaimano sin borok boromuni so amo nai khlaike naimano khai basamon bas thank you bele bele ke hamai ke no khana kana borok joto no hastini lokorong bage bele ke kaham kaisa message rakata manke nu khahan kai no sing saimanai hayang ke to saimen ya abon bage sing obono toi bo sing kobang ma komani bisingo no hai ke no te kubuni kobang ma borok bai ba hai ke no sing kok salai engko nai sunglai nai borok ni je experience rok no toi fighting ka hai ke no te kobang ma borok bo fight tong hai ke no kasa kaisa kai ni experience rok bo sungi nai layano jeng obo kobang ma juda juda beremen ya golo ro kaisa sing te kaisa juda kaisa nogui man kha abon bagai jeng tai juda juda kisa ongkonan bagai kogro bothai thaini salai nai layano je borok ni oroni experience rok no toye fighting ga hagen ke no jeng borok bai sungte bo kisa salai bo bo hema tongkha tini puja berai अच्छा लग रहा है आके। यही फर्स्ट है या कहीं और देखा है? हाँ देखा है। मतलब ये यूनिक देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इंटीरियर डिजाइन अच्छा है। तो सबको क्या बोलना चाहेंगे यूनिक देखने के बाद? यूनिक देखने के बाद मैं सबको रिकमेंड करूंगी सब लोग आके एक बार यहाँ पे विजिट करें। वैसे आप कहाँ से आई हो? मैं मोनू से ना? हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखूं, ये उससे पहले भी देखा है? हाँ हाँ उससे पहले भी आती हूँ मैं, तो हर साल अगरतला पे आके देखती हूँ। तो इस साल नया क्या लगा आपको? नया तो अभी तो फर्स्ट यहाँ पे आए हैं, अभी तो देखना बाकी है, तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या कहाँ पे कैसा बना है। तो सबको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस पूजा के टाइम पे कि मतलब अगरतला के किसी मतलब कौन सी जगह पे जाना है बा क्या करना है, क्या मैसेज देना चाहोगे? जगह तो वैसे सारे जगह का नाम तो वैसे पता नहीं मुझे भी, तो यहाँ पे भी आ सकता है। और वहाँ पे एक अच्छा लगा मुझे, वो नेताजी फोरम में होता है, वहाँ पे भी अच्छा था, तो यहाँ पे भी है। एक्चुअली यहाँ का जगह का नाम थोड़ा मुझे ये युवा संस्था क्लब। अच्छा तो सबको क्या बोलना चाहिए, मतलब आके देखने के लिए क्या विशेष करना चाहोगे? यही सब लोग आओ पूजा एंजॉय करो, क्योंकि साल में एक बार आता है वही। थैंक यू केन रखना kana borok busak hasalni dolai ang mononi se naine ni phaika puja agartala ni puja borok bishi burum no nai obo haike nai chatok borok ni kaise experience share khaika ga haike no norok bo joto no phai nai manu ba borok bo kokkusar khaje nai nai chatok obo kaise enjoy khai di osabo bisho waisa je phayo joto ba khatung tong thokelai borok osa palainen bagi borok obo haike no kokkusar kha ge phai di sungmote kubuni thairong no phunukna ni bagai obo haike no nongni logi tongoi tong no bo chaya kare chini khorang ni mangpli bai krungi tong dei namjak kesarti wa berawai boundary khaijak yang থেকে entry খাইনে ni bagai batai kai khaksa di enga ba kifilna ni bagai lama snamjak jingoro borok bungma nugi mankha borok mota osamatai bisingo habai ma durga ni ashirwad ba bono khulumna ni bagai oro jottono khalogoi nasinglajak nugi mankha na chini mangplim bisingtei omongke paithak je main road ni simi kolokma almost 200 meter ka kana haima tongo aran sime line ro majak lukurok pendal bisingo habai ma durgano khulmani bagai gai oro nogoi mankhana tuisa kaoke char langjak step ba yakrai ni mano oro bahaino lukurok patiently ba khalogoi terek ke borok khoroksa ka habai matai no khulmani bagai naising tonglayo
tini hingangkai जों साइमानो महाषष्ठी नि हर tam hingangkai tini ni simino असमताइनि नायजागनाय साल बा निमानो दिन निमानो जों गोबां कुक लुकुरकनो tini ni simino hashtag nangai Durga Puja ni takle bisin Durga Puja festival no celebrate khanyan bagui jottono khatungmani bisingte phailajak oba hakino tabuk sing Lal Bahadur ni असमताइ थायो फाइ सबायजाक नगिमान खाना अरो जतनो बोरै चेला सिकिलि चेराय बरा बोरै चेक जतनो खालगै नासिं लाइजाक लाइन रम लाई अ ताकलाय बिसिनि मा दुर्गानो पालायनानि बा सुरिनानि बा खुलुमनानि बागै अरो जतनो खुथुमायजाक जों नगिमानो नरनो जों चाइटुइ तंगौ चिनि खरंनि टीम जतनो ताकलाय बिसिनि अ दुर्गा पूजानो जेसक मानसाक नायथके ताइ तंग हतके नि बिसिंते नंनो फुंगान बागै संगर फाइसो फैजाक तो नाय तंगि चिन मांफ्रि चयावै हाइदिंगे जों ताबुक लाल बाहादुर क्लाब बाय संसाजाक ताकलाय बिसिनि अ असमताइ तेरनि थाइनो जों नगनो फुनुगुइ तंगो नगनुगुइ मानखाना आनिंखलगो बाहायनो गोबांमा लुकुरक यांगो बाउंडर बिसिंते खे लाइन रम लाइजाक yang tai khaksati ngang go sungnugi mano rickshaw rok bahaino bisi bisi aro naima thangbo dolok beng thanga siru saimia tamke yang ti to entry kre yabu to sung saimono ani unklogo bahaino ko ma line rok je sung tabuk Lal Bahadur club bai songjak o taklai bisini asamatai ter no sungno phungan ba thai tongo phari bai be kok thaisa salai bai tini taklai bisini asamatai o Lal Bahadur thaini bahai ma tong thai খুব কাহাম খুব নাই থকা মতাই রক जों बे मोटामुटी बेरायखा बे ताबुक जरा अबवानि थर्ड टाइम माने आं थर्ड मुदाय नाय दङ जाखा जतो नाय last year Lal Bahadur bai songjak o mutai 5 na nai pega ba taklai na nai ko na thai bosan nai every year नाय थगो every year माने different theme muslim bahai ma tong taklai bisini Durga Puja bunghu jote tong hotong bisini thano tam nengke जों वादै जों होप खायो जे गाहाम के बेराय मालाय ने के वादैनि बागै तो साइमिया दं तो हामबाय बेला हामबाय हेपी दुर्गा पूजा थैंक यू फाइदि अमा केनो जों तेबो लुकुराव बै कक सालायनो चाइटकनाय जे मानसाक अरो नुबै मानो जों सिरि स्टेप केस नामजाक अमो लामानि लामा असिजात पाइथाक अबन परेयांगो एंट्री पार्ट दंगो अरो जागाव अ स्टेप नि बिसिंदि borok odek ke borok daw eklogi to taime tam hingangke bridge bohni man amon capacity bo asa hilik borok botei meni bagai yango boundary na ragine o club ni borok security hisabe tongoine borok odek ke borok dawoine o samotai panel bising dawoi tung जों चाइटक लायने o bisingo hablainen bagi ang cameraman koine जों bisingo habai taklai bisini Lal Bahadur bai songjak o butai thaino जों phongani bagai Finally, जों ताबुक फाइ सफाकिया ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजानि पेन्डेल बा Lal Bahadur क्लाब बाय संसाजाक जों थाइजों बाहायनो खरकसा बुकक बाय सालायमा बिंदि ब साइमांका ब साइ खनारका ताकलाय बायखे ब थर्ड इयार बा बिसि थामखा पो और Lal Bahadur थायो फाइनाय पेमानि ताइबिन कोके ब साइमांका Lal Bahadur always unique बा बुनि सालाय जुदाके पेन्डेल्स नामहने बसं साइमांका नगै मानो मिसिन मांखलिं बिसांति आवाय आको कथां आवाय मुं सुनंग बगै तो बुइ दङ फादिंगे जों ताव बिसिङाव हाबनान चाइटलायने बिसिङाव हाबै ताकलाय बिसिनो अ मताय बा मांथं मतायनि मांथं बुसं नाय तकेस नामका बुसं नायलायने अमong गंगकै पेन्डेल बिसिनि पुइलानि गेट बा फर्स्ट गेट नाय नुगिन मानखाना aro mutai portrait ba murti hini mano aboni yagolo bahaino kobongma decoration podre pot snamjak naithoke murti hindi ba mohang art craft handcraft snamjak oro jagao nugui mano bailing ni sakaoke painting khlaijak
chini ma Tripureswari ba Matabari ni temple ni yango Durga Puja ni mutai Durga mutai ni mangpli ni amteke snamjak ba nasa tok sajak bisingtai जों entry nuin mangkha te oro bahaino buskang nuin mangkha जों wa ba ke bahake borok lighting ni bisingtai khlaine sajugui oro berai tongkha ngai omo hingka tabo main entry ing sinai or bising hapkan sang tab nugui man sinai ma Durga ni mangpli जों nong phongan bai chai deui tongo norok chai nai tong tai finally जों nugui mankha omo hingkai taklai bisini Lal Bahadur Club by Songsajak o Osamutai hayo tai bong ni Durga Mutai ni mangpli nor nogin man kana srai tabu chini khorang ni mangpli ni bisingtai जों nogin man kha tabu Lal Bahadur Club ni o Durga Mutai ni mangthong dane portrait ba mangpli naine khangke buinislai kisa unique haino ongi tongo जों अमन तामबाय स्नामजाक नागा thermocol hai ing photok jagi tongo thermocol bai snamjak ngi mano ba check up rok ba ke hani murti takjak haima tongya bela unique nohni mano simple tai nai tok ken bisingtin tangjak gai oma hakino ma Durga ni mangthoni logi chung yang tai ba haino side dik decoration nok nui mano aro thermocol ba kisna wa silai rok ba yang o kaisa belaino naitatok kirme sijake mangthong basajak ba naitatok ka snamjak nui man kha abo tamo sang naine len sarai ke naine ke bura sa haibo ngi tong habo silai kongsa tuijak ya yang kha bo bangrao tama rujak abo nui man khana naitatok ka moga murti snamjak abon logi yango Lal Bahadur Club ro kaisa tourism no tui bahani boro promotion khaima hakino yango sang nugi mankha chini hasteni India ni water palace joton sa naithok abo nirmahal ni sinijago nirmahal ni mangpli tai chini chakrangma mutai ni bahano oro mangthong rok tai chini tiprasar ni bung rok nugi mano phadi chung oro gas phai ma hema tong khoroksa साव फाइटों नेता मंत्री और फाइडेशन चीनी एमपी राजीव फाइसो के संग सर एक इंटरव्यू सर आज इस साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के बारे में लोगों को कुछ बोलना चाहोगे देखिए पहले तो आपके माध्यम से सभी को इस शारदीय का बहुत बहुत शुभेच्छा और त्रिपुरा में सबसे बड़ा उत्सव है जाति जनजाति सब मिलके त्रिपुरा में ये उत्सव को धूमधाम तरीके से हम लोग मनाते हैं तो इस साल भी कम नहीं है इस साल भी पूरे जोश और होश से सभी जिलों में अच्छा जो अभी तक मेरे को जानकारी लगी है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कि एक उत्साह है मन में कि माँ आ रहा है दुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ परसों हमारा प्रोग्राम भी बना है कि जनजातीय एरिया में मैं हर साल जाता हूँ इस बार भी प्रोग्राम बनाया कि ये जनजातीय एरिया में इनका मन में क्या है कैसे माँ को कैसे पूजा करते हैं कैसे आचार विधि को मानते हैं इसको लेके भी मैं जाने वाला हूँ तो मैं फिर से आपको इस शारदीय दुर्गा उत्सव में आपके माध्यम से और आपका पूरा मीडिया हाउस को मैं बधाई देता हूँ शुभेच्छा देता हूँ और सुनने में आया है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा मैक्सिमम पैंडल्स भी बन चुका है अगरतला सिटी में ही तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना प्रिपरेशन लेके रखा है और अगले दिन में कैसा प्रिपरेशन होगा देखिए इस बार बहुत आश्चर्य रहा कि षष्ठी से जैसे आज से दशमी तक पूजा मानते हैं लेकिन इस बार देखा कि माने देवी पक्ष सूचना होते होते तृतीया से ही पूजा का द्वार उद्घाटन हो या पेंडल का ओपनिंग हो ये सब हो गया है और अगरतला सिटी में तो इतना बाहर से ये हमारा पूरा जिला से ऐसे लोग समागम हुआ है तो पुलिस भी उसमें चिंतित हो गया तो कल भी मेरा डीजी से और सीएम साहब से बात हुआ है
वो ये सब व्यवस्था ठीक तरह का हो और सिटी में सब शांति बनाए रहे, इसके लिए भी उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है और जितना जानकारी है वो अच्छा पीसफुल हम लोग इस दुर्गा उत्सव को मनाएंगे। थैंक यू सर, हैप्पी दुर्गा पूजा। नुगै मानखा ताबुक नो फाइ सक पाइजाक और हासनी बा एमपी राजीव भट्टाचार्य जी वो फाइ सक पाइजाक बिन लगे बाहाय नुगै मानो आगारता प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार जों बिनि लगे हायनो लाल बहादुर क्लब नि एंगै बो कुबुंमा बंगनि सदस्य बा लाल बहादुर क्लब नि मेंबर्स नि लगे लगे बरक ताबुक लाल बहादुर बाई क्लब बाई संहाजाक ताकलाय बिसिनि असमताय हायो फायै मा दुर्गा नो खुलुमानि लगे लगे बंग ताबुक बरक मांफ्लि नालाय संलायो अमा हायकेनो जों एमपी राजीव भट्टाचार्य नि खुकिबो साइमांका जे तिनिनि परे खाना बहानो बो जतो एडीसी एरिया बा चिनि इंडिजिनस त्रिपुरा सारक बाहाके ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा न पालाय आबनो तै बहानो बो विजिट खालायनायनि साका बेलायनो नांकुकमानि इनिशिएटिभ नाजागि दंगो ताकलाय बिसिनि गे अमा हायकेनो बरक ताबुक लाल बहादुर नि परे आगरतलाव गोबांखौ थायोनो गोबांखौ क्लाब दालबिदाल क्लाब संजाक असमताय तेरनो बरक ताबुक विजिट खालायनाय बा नायनाय बाय मा दुर्गानो खुलमान बागै अरन थेका चेंगै ताबुक गुंथायबो थाङै दङ एमपी राजीव भट्टाचार्य अबन साइ सिगां बाहायनो फर्मर चीफ मिनिस्टर हायके एमपी बिप्लब कुमार देब बाहायनो थायो फायनाय मा दुर्गानो खुलमै थांगा फायदिंगे जों ताबुक जोंबो थांलायानो तेबो गुबुन जागाराव नंनो फुंनान सादियै दङ अर बाहायनो तिरक लुकरंनि बांमारि तिरक तेबो बांमानि नंजागै दङ लामा चागलाया जागा चागलाया हिमलाय माने केसे गारि गुरा तो हिम थांनानैलाय बाचरे गरख बरकनि बांमारि आसे गोबां नंजागै दङ ताबो दिनैनि सिमिनो चेंगै 10 मिटरतै हाय जों नुगै मानाय ताकलाय बिसिनि असमताय बोसोर जरतै हम दरतै पालायजागै दङ করে তো অফিসেও করে না আমি তো বাইরে হই না একটু তারা তো আমরা তো আলাদা আলাদা অফিস তো দিদি তো আরেকখানে আমি আরেকখানে কেসং बाय राजा खरागुली निकोबमा दाल बिदाल थाय बेरायते ताबुक फाइ सक पाइगा छात्र बंधु क्लाब और बहाय के नो गोबां मा बर रंगनि बिर रंग गय मानखाना तामनि हिंगांके फुजानि जराव जत क्लाब जत गाना पेन्डेल सुनो बर गोबांगो तामनि के कायसा नायपाय नायथगनु खांके बखावते के वान सुमा फायो तेकेसा क्लाब बो बहाय खलाय नायथाव खलाय सना मैति सागना हनै अब हाय के नो ताबुक जे छात्र बंधु क्लाब बुसखांगो जों थाङै दङ ट्रक थाङै तो सगयाको लामाव सकपायजा फायदिया बहाय के नो जों जे थांमानि लामाव नुगो जों जे आसे तिनि राजखरा गुलिनि षष्ठीनि सालो जे बेरायमानि असामताय बानरनो गोथां आवाय फुनो गयति सामानि थांद्रबनि लामानि सिमिनो जों आसके बिर मानो लामा हाबैबा आसनो बिर खरिबा आसनो बिर पूजानि मन्दप बिसिङबा आसनो गोबां मा अब हायके नयको ताकले बर जे तिनि बो बेरायमानि छात्र बंधु क्लाब बुसखांगो और बहायके न जों बर रंनि कुथुमलाय मग बेलाय गोबां मा नुगै मानखा फायदिगे जों ट्रक हितो फाइनो सकबायगा छात्र बंधु क्लाब बुसखांगो जे औरनि बर रंनि बिर नुगै नरगो वानस फैनो खना बो बाहाय इंखा बिसिंगो तामनि बागे आसक बरंनि गथमलायमो नर खाखाय नु खानानै जे क्लाबनि बुसखांगो आरो हाबनानि बागै बुसुक जरातै बर रग लाइन बासा लायजा तक्सा लाइन बासा ओ तक्सा नखरो अब हायके न गोबां मा खलायै बिशब्रम ने हायके न छात्र बंधु क्लाब बो ताकलाय तुइ फैगा कायसा जुदा आलादा हंगो खलायै बरंनि अब हायके न जों दाबो नंनो ट्रक बरंनि अति सामा रंनो बरंनि अति रंनो फुनुंनानि जायतंनाय अब अंखा छात्र बंधु क्लाबनि बुसखांनि मांगलि जे बरंनि अर बुसुक जरातै बरंनि बिर ताव बाहान दांगा वा बाहान हांगै दंलायो मोसालाय तिरि बर गान जाबाय तिरि
जों नुगै मानखाना आरो गोबां अब हायगोन जे जोंनाव साजों जे छात्र बन्ध क्लाब स्कांगो फाइ सक पाइका हनै आंगा ताबु जे छात्र बन्ध क्लाब स्कांगनि नरंग मांप्रि जे फुनुगति साका दाइदि बरनि क्लाबनि बस कदर खालाय छात्र बन्ध क्लाब दि साका ने बरो आसके गोबां मा फाइदिंगा जों अब हायगोन गुबुननि थायो एक्सपीरियंस रक साइमन लेमा हाय बरो रक साइमन लेमा हाय अब हायगोन जों अरनि बो साइमन लायानो तरक तरक जे अरनि करक नाय आर जदिनो मान थांगे जों बनि पूजा कमिटि रक बे कक सालाय साइमन नाय जे बरक ताकलायबो बाहाय थिब्रक सैतो बखा अबरक जों किसा थाया थाइनि कक सालायानो तरक तरक खलाय अब हायगोन फाइदिंगा के जों दावबनि पूजा कमिटि बाय कक सालायनाय लेनो বনতে প্রথমে কি আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খোরাক নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে আমি জানতে চাইবো এই বছর আপনাদের ক্লাব কি থিম নিয়ে এসেছে আমাদের এই বছর একটা অভিনব থিম নিয়ে এসেছি আমরা যেটা হচ্ছে ঘরের নারীতে বিরাজ দেবী দুর্গা এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঘরে মা বোন বউ যারা আছেন সমাজের প্রতিটি নারীদের মধ্যে দুর্গা বিরাজমান তো আমরা যদি ঘরের নারীদের ভালোবাসা দেই ওদের সম্মান জানাই তাহলে আমাদের দুর্গাপূজা সফল হবে ঠিক আছে আর সেজন্য আমরা আমাদের যে প্রতিমাটা করেছি তার মানে অনেকগুলি মুখ রয়েছে যার মধ্যে দেখতে পারবেন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে একজন পরিচারিকা থেকে শুরু করে একজন শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রত্যেক নারীর মুখ আছে তার মানে কি প্রত্যেক নারীর মধ্যে দুর্গা বিরাজমান এবং শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতে না সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নারীরা পূজিত নারীদের সম্মানের দিকে চেয়ে আমরা এই থিমটা করেছি আমরা দেখতে পাই সারা ভারতবর্ষে সারা বিশ্বে এমনকি আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের মানে কিছু কিছু এরকম জায়গা আছে যেখানে নারীরা সুরক্ষিত না তাদের উপরে ভীষণভাবে তাদের নির্যাতিত করা হয় এটা হোক পরিবার হোক বাইরে তো ওইটা যাতে বন্ধ হয় এই বার্তাই আমরা আমার সমাজকে দিতে চাই এবারে পুজো টিমটা বানাতে আপনাদের কতটুকু বাজেট হয়েছে আপনাদের এবারে বাজেট কতটুকু অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এরকম বাজেট করি না বাজেট আমরা পুজো করতে করতে যেখানে থামে তারপরেও একটা অ্যাপ্রক্স 40 লাখ হ্যাঁ তো যে গত বছরের তুলনায় এবারের মানুষের দর্শকদের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে কি এবারে দর্শকদের ভিড় বেশি জমবে দেখুন দুর্গা উৎসব মানে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব এটার জন্য মানুষ এক বছর অপেক্ষা থাকে তো সেখানে মানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভিড় হবে না প্রতিটা প্যান্ডেলে ভিড় হবে এখন প্রকৃতি যদি আমাদের মানে কি বলে আমাদের পক্ষে থাকে তাহলে তো গতবারের মতোই ভিড় হবে আর প্রকৃতি যদি খারাপ থাকে তাহলে তো একটু বাধা পড়বে আজকে তো ষষ্ঠীর দিন তো ষষ্ঠীর দিনে কি রকম ভিড় হয়েছে এর আগে কি পঞ্চমীর দিনেও কি সেইভাবে ভিড় আছিল হ্যাঁ পঞ্চমীর দিন কালকে ভালো ভিড় ছিল কিন্তু যেমাত্র বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তারপর ভিড়টা আস্তে আস্তে কমে গেল আর আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিড় মানে ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে আমরা আশা রাখি মোটামুটি 10টার মধ্যে অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে সবাইকে মানে এই দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে কি আমন্ত্রণ জানাতে চাইবেন আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে এটা বলতে চাই আপনারা সুষ্ঠুভাবে এই দুর্গা উৎসবকে উপভোগ করুন এবং যাতে আমাদের ত্রিপুরার শান্তি বজায় থাকে সেটার দিকে নজর রাখুন এবং আমরা যে আমাদের যে ত্রিপুরার মধ্যে একটা আমাদের বাঙালি আমাদের যে অধিবাসী সবার মধ্যে যে মিল আছে এটা যাতে বজায় থাকে এটুকু বলতে চাই আপনার পরিচয়টা বলেন আমি সুশান্ত কুমার শাহ ক্লাব সম্পাদক ধন্যবাদ আপনাকে অঙ্কেন রক্ষণা কানা বরংনি তাকলাই নিজে ছাত্র বন্ধুনি থিম जों जे बनै पूजा कमिटि हाय क्लाब नि जे तांफांबो बाय कक सावै साइमन का बरंनि ताकलायनि जे असमतायनि थीम गा फायदि जों दाबो बरंनि बिसिंनि जे डेकोरेट टंमारंनो थाङै नायलायानो Aro nugui mankana aro bahino cinti basarokno tok bahan dah hangga wak bahan hangi tonglayo masalai tiri boro gan ro salai tiri nugui mankana aro kobangkok no aro sudo hangmani jinis kebo tomung no chini khorang ni mangplim bisingti nugui tongma hangke norok tohan wahan hangjarok sana musungke norok aro phai chapai mano Lal Bahadur club bai songjak o thayo
जों ताबहाय लाल बाहादुर क्लाब नि मुताय नाय फायमान परे ताबो जों थांमानि लामायाव थाङै दङ एग्जिट बिखा अमो बसकांगो मेन रोड मालायन थाङै दङ मेन रोड बाहायनो जों गोसो जरतै लुकरंनि बांमारि नुकजाक न ताबो गायलेने ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन फेस्टिवल हिंदी अमों का हाईएस्ट पेंडल बा ताकलाय बिसियो न थानाय बिसिनि साय बाहायनो गोबां को थायो दुर्गा पूजा मताय बा पेंडल तांजाक माने ने जों रेकर्ड बनोगै मानखा आबुनि बागै हायनो नायमोथां बदलनि बुखाक्तै बा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हायनो तैबो कराक साक्थार ममानाखा तैबो गोबां को नायमोथां बदल न बरक डिप्लॉयड मा खाकिया डिफरेंट प्लेस ताई दालबिदाल थायो न हायनो तामनि हिंगांके जे कोनो मुंसा देरा मुं ओंया तै के आबनो पीसफुली ताकले बिसिनो अ फेस्टिवल न सेलिब्रेट खायमानानि बागै पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन yang tui belai kerak sathar mongna jak engi mano 100 pandals bisi engi mano takle bisi omong kai durni chomoni lama lal bahadur tu jail road thangmani lama mo tabu borok ni bang mari asek to nok jagya ko tamkai rajafar aguliu nangka mahaino borok bangrek hortugrek borok bangrek atainya kami rago hangka sarifang ba jani borok hangka panda pai mani ba pai puja celebration ni bosan horok puto ko tongna boko gya abo kaisa security matter ni kango kai haipano raja aguli go hangki kisa juda tabu oro lal bahadur kom no nuk jagai tong borok ni bang mari asakriko namke kubun thairagon ko apsin nam sidi nugun mana thangnayo environmentalist ba Durga Puja he new Biman kan, abah kena lokorong hak hamung, tay wate wamani no wakahani mano, madugani all Durga Puja celebration salobat, matai ni nasingmani bising tu ni hanya wate thagi rekahani mano, wate thagman bising tu tabu lokorong terek hayina nale tongleman nuhi mano. Tomung no Agartala ni drainage system rok nambai kaham kerengang ke taklai bisu asek traffic jam ngani chances to kom no tam ke sungnu nang ka recently Agartala o wati kabang wapro bahke flood ngani ya flood ngani bising tei state government ni sakthar mong bai drainage system rok namjagi tongmani a drainage system namtani na haino kabang kuk jaga ona bakha jaga incomplete work tak potongko drainage system pai ni bagai lama congested ngo lama ro kesep ni bising tei traffic jam angai thango obahkino tre yango naimang ka nugui mang kana naimathang bodol police traffic police di borok besar joratai sakthare lama botok every 10 meters every 20 meters ni pore no police ongni presence nugui mano tamke West River district ni SP Bandi ba West River district ni Superintendent of Police borok aske karaka sakar mona taklai bisuo kono mote ke pano kono udera mong yate traffic jam yate kono accident yate ke o sakar mona jak Ayang bos nunggu mana tak kerja di kita Lal Bahadur Club by Sohaza kaisa program bo ongoing tori tunggu aro dalbidal song notoi ba puja ni team notoi ne samung program tori tunggu
belai ke sep jigoni bagai bahano traffic jam ngai thango जों नगै मानो रिसेंटली पुजा चेंगनानि सिगां बेखौ हापांनि बुथारतै बा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डक्टर विशाल कुमार नि दागि मंगरजा तंमानि कोनो दुर्गा पूजा काई पेंडल काई थानि बा कोनो क्लब राजाघरा आगुलिनि जत्त क्लब रकनो कायसा डाइरेक्टिव सुजाक बरक दुर्गा पूजा पेंडल तांखानि मेन रोड कावै बर का तांथों बा मेन रोड लामा गोरोङै बरक कोनो पालारक काकाइथों होननाय साग्लाय मंगरजा तंफानो बाक्सा क्लाब रक बा बाक्सा अर्गेनाइजर रक आखरनो ताबुक मानिया बर लामा गाना गाना लामा किनार किनार स्टेज हिंदी बा दुर्गा पूजा पेंडल तांमनि बागै गोबां कुक जागावनो जाम अंगु ट्राफिक जाम अंगु बरक बांमारेनि बागै Tapi sini ketang ang awai mong bising din nui man kanan ro exactly Lal Bahadur ni pukiri ni malanya sekang bo bahage besak ko bang ko traffic jam ngi tomani nuin toma kana ai pono police of ni presence tomani bagai terek ke clearance khanyan bukhar bo sa joi tongo oro kana police assistant board botongo police of ni rest house ni ba borok ni joto duty oran theka control khanyan bagai every 100 meters ni pore police board hephazat tongo lain edi chini mangpuni bisingtei gobang ko bike cycle rickshaw auto vehicle no kisajak traffic jam o Apa kena sentai kaisa administration bisingtei bong bekakte kaisa notification rojak mani botongo tini no paithak ni sal rajakhor aguli wo no entry rojagya tam hungkangkai khanani simi hungkangkai no entry rojagai thangnai ayango hindi nagarjala yango hindi radhanagar bayang motor seng ba Chandrapur oma hake kubungma west north south east digitino joto agotla city o ji entry khaimani joratei bebek jagano no entry jagai thangnai lama kasu jagai thangnai tamni gangkai o durga puja celebration khaitani ba puja nali thani kuno ase jam nani bagai katirnani bagai o initiative naga tongo jara administration bukhakte vehicle pass na tongha bor kaisa se bor laimanai ba bor kaisa chi agotla bisimo vehicle entry khlaimanai hayake khanani simi kuno vehicle hindi bike scooty hindi kuno vehicle auto rickshaw je kuno neke bo entry maya agotla city before completely bond nai baksa thayo rickshaw rok permit rojagi manu tamke bor rok ne thanglai ju khajani bagai abo bo certain places mi engnai dinina paithang ni sal raja khora guli o taklai bisen durga puja ni bagai vehicle no entry rojagi tongo Pada hingga tabuk terus yang bus kang bahal awalnya, junoi mana tini wapi waman ibagai bahan lama belai no kepek, him nabu him to gya, ekdom carefully himi matongo, awan bismo yang junoi mana traffic jam ngi tongmani, aksa dige tay lama lai sunan ibagai borok one way road ter hoi tongo, yang te thangmani pulang ke balance traffic jam ngi tongo, junoi mana oro police of the presence tongmani ibagai terus kuno jaga o traffic kesaya tay ke borok sakha hona doi. Ada yang te khasa ti bo hanyo gari lai pitong bong no sang lama lain tam ke jam ang nai te bo Aashina khare
रानसाखानि जत खाबं ताहते बहु संनो नुगुइ मानखाना ताकलाय बिसिनि राजाखर आगलिओ लाल बाहादुर क्लाब बाय संराजा ओ ताकलाय बिसिनि मा दुर्गा तेनो बर बाहायके साथर मंनावै ताकलाय बिसिनि अपोजना पालायतन ओ माकिनो जों लाल बाहादुर थाइसिमिया गोबांको दालबिदाल क्लाब बाय संराजा ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजानो संनो फुंना बाय जाजो हुइतंगो आवन बागै नर खालगुइ नाय तंनि चयवै चिनि खालनि मांकलि আরো বাসা হইতাম আপনাকে কাছে জানতে চাইবো যে কখন থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিতরে পূজা দেখার জন্য? প্রায় আধা ঘন্টা। কি মনে হচ্ছে ভিতরে কি রকম হতে পারে? জানি নিশ্চয়ই এক্সাইটিং কিছু থাকবে, তাই তো সবাই ওয়েট করছি। আচ্ছা, এখানে কি প্রথম? হ্যাঁ, এই প্রথম। আর কি কোনখানে কি বেরোবে নাকি এটাই লাস্ট নাকি? এটা থেকে আরো দেখবো। আচ্ছা, কিরকম মনে হচ্ছে যেমন আজকে মানে এবার বছরের পুজো কিরকম লাগছে, মানে কেমন লাগছে গতবারের তুলনায়? গতবার নতুন কিছু দেখার মনে হচ্ছে, মানে এক্সাইটিং কিছু তো হবে নিশ্চয়ই, তো দেখি না কি হয়। Kana borok bising ni je mutai no nainan bagi borok ada gonta romo yor basa jak nge borok sawo je bisingo kubune ono naitsa dong no sanam kana abon bagi no bororo basa wi nai singlai jak fighting e jeng tabo bising ni mangple rok no nailai yana borok Tamningangke kaisa unique lai borok bosanamoi tu buza jeng bisingo hapkangke no nugiman ka koboni thaini slai borok ni taklai ni juda je unique kotongmani osamutai ni theme belai borok ni mutai sanamani naisatok borok saka je tini buri rok no man bhorom ranani bhagi kaisa borok ni obo kaisa obahaige naisatok theme sanam jaka hanai tamni hini borok thaying bong club ni tangphang sai khanaraka je dal bidal thayo tabu phano buri rok satok pitok khlai jak tongkho borok ni man thaini bagi khorang tisai mania kho haini bagi borok akok no wan sugoi kaisa juda theme tisai tubukha pura borok ni o theme tisai tubukha buri rok no represent khlaiye je chini ama bai ba bahana ba je kutongnai joto nanan simiseng mane je chini okra saka borok no bobo haige jeng man sorman ba borom mani abo yafari tongnani bobo haige no jeng noguiman kha borok ni kaisa unique theme belekhe naisatok theme borok je lukurok no kaisa kaham message ranani chaitokha jeng je joto borok no man borom rumani haike no chini buri busarok no ma ba di bai omahai manai joto no jeng man borom roi tongnani aboni kaisa naithatok mangpli borok sanamoi tisaka wen borok mutai simia borok ni je bisini decorate obomo belai khe naithatok kaisa unique theme mane pura unique khe no borok sanamoi tisaka aboni bagai no o mutai no naina bagai simino lukorok ada gonta romui borok line basa lai naina phaibo amsake borok ni gojang mani kok saung ka bo haike no jeng kabangma oro naina phaine ro ba haike no jagin haike no dal bidal experience share khai kok sanani চাইতো গান কেমন লেগেছে এখানের পুজোটা? খুব ভালো, খুব ভালো। এখানে কি কোনখানে দেখেছে? না না, এই প্রথম। ganga bahai ke na jeng phaidi borok ni tebo kobangma experience boni je o bo kaisa naithatok sanamoi ti samano tei tebo jeng kok salai no tebo saiman lai no bo bahai nangjak o osamutai no tei phaidi ke jeng yango teruk khai thangai tebo kok salai ni jaitok nai bahai ke no bor je naina phaine ro kemon legeche ebare pujo এখানে বত গলিয়া ফাইটিং এর জন্য অবহাই কেন খড়কসা চাকরা যুগ কক সাইনে কেমন লেগেছে আজকে এখানের পুজো? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। আপনি কি এখানে প্রথম? প্রথম না, আসছি, আরো আসছিলাম। অন্যখানের তুলনায় এখানের পুজোটা কেমন? মানে অন্যরকম একটু হয়েছে আর কি, অন্যরকম। ধন্যবাদ। বরক সাকা যে বেলে কেন নাইথাত কাইসা নগুই মারখা नै সাকা অবহাই কেন তেব কবমা जों কুবনি ফুনুংনানি বাগै no চাইতং নাই অবহাই কে তেব নাই tong ni haidi ke जों hai ke teruk sekangi thanglai no te Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds. Botongkha Chhatro Bondo Club oboni porebo जों te kubun thayobo tabuk teruk thangai tongo tamninge जों oroni je borokni pandan ba luai jine borok bai kok salai saiman ga borokni special theme rok tamo haidingka bahai ke no जों kubun thayo tabo main osamutai
Titi sini jongjo tono osa mutai ni kha kam ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tong tong जों दाबुक छात्र बन्धु क्लाबनि जे हुजानाय अंखरि फाय हिमते थाङै दंगो जों दांनो फुनुंनानै बागै नेताजी प्ले सेन्टार जों दाबुक तरखाय थाङै सगैनाय नेताजी प्ले सेन्टाराव गाना खाना और बाहायनो हाय बर' रंना असके बिर जों जे जागा मालायो जे बर' रंनि थानि एक्सपीरियंस रंना हाना थांगो बर' सावो माने काइसन स्ले काइसा बेलेखे नायथक बेलेखेनो तंथगु ते जतनो बाहायके आनंद खलायबा तंथगलाय खातुंलाय अंखरलाय माने बर' साव बेलेखेबो खातुंमानि क खनै हायकेनो बर' नि तेबो माने जे लुकरक साव जे काइसन स्ले काइसा तेबो नायथक खलाय असामतायनो स्नामै दिसावनै अब हायकेनो जोंबो खोनाते नायते बेरायनानै बागै दाबो थाङै दङ नेताजी प्ले सेन्टार तामनिगे नेताजी प्ले सेन्टार के बुझो तुम सेमरो नेताजी प्ले सेन्टार कतर खलाई मेला अंगो कतर खलाई मटाई अंगो बर' रंनि बो आसंग ग्यादारिंग जेमन रमदि आसबल माथो मेला सुरु जाओ असामतायनो रगै अब हायकेनो नेताजी प्ले सेन्टार मेला अंगो आबाद बागै गोबां मा असामतायबो नायनो फायो मेलाबो गुरुंनो फायो हायनि बागै गोबां चिराय रंनि चिरायनि सिमि अग्रा रंनि जत थोंजांनायनि सिमि जेंगै गाजाङै नाकादुला दिनि दाबो जुदा फालननि सिमि जेंगै टेर सिंगे अब हायके कायसा नायथक सनामैति साजां मान बागै असामताय नायनानि बागै सिमिया ओ मेलाव फायनो बागै बलुकरक बांगो
abo hai ke no kobang ma lukurok ni bangmari sung nugo tam nai Netaji Play Center tama chini borok tama buini borok Netaji Play Center osamutai ni jarawo aro borok ringi simainya tam ningke borok rong ni kaisa expectation dong Netaji Play Center tini bobo hai khalaika taklain thim bobo hai aro bobo hai tu bujaka geseng babu nong no funung nai tabuk truk truk sai to goi tongo phaidi jeng tabuk truk truk thangte puja naite bongni mela angmani jaga bo kisa bere funugan haipano norok kha khayo tin camera unogin norok chaino man khana je bobo haike borok bangkha Netaji Play Center geseng tabuk hawai tongo Netaji Play Center je borok ni kono naina bagai truk truk hau bahai kano hawai jeng thangai naileyano je borok ni je bungo tu mani no khana Netaji Center mung bai simino borok tongya tongthotok to Netaji Play Center hapka to borok to bang sinai no gabon bagai kaisa ro borok ni mela ni hine excitement de borok ni team ni excitement sabon bagai gobang ma borok no Netaji Play Center hangangke borok ni bira botai sana ko koroi tei tor tei abo haikan nailai onga phau tonga abo haikan tabu Netaji Play Center ro phai sokwaija borok ni oroni jengja bustango sokwaija haikeno jengno no tei kubun mangpili rok bagi ni thayo funung haikeno funung nai Yana थासिनि सिमि जे सामानि Netaji Play Center नाइके कुकुपिनि संताबु Netaji Play Center बसकांगो फाइसक बाइका आनि उकुलुमनि मांगप्ले नुगुन र खाखायु साइनो मानखना Netaji Play Center रो बरकनि कुथुम लाइमंबा बरकनि बीर बबो हाय ओ बीरनि बिसिंतुनो संताबु न बंनि और जे बसकांग डेकोरेशन फुनुगमन लगी लगी फाइदि बिसिंनि जे कुबुनि तंगमानि बंनि असामताय थों डेकोरेशन थों आबो बसं फुनुगनानि ताबुक जाय दंनाय फाइदि तरक तरखाय जों ताबुक थाङै दं Asuk ke borok kebangma Netaji Play Center bisingo to hano habyaku buskang ni je borok ni area ba Play Center buskang ni aro ne se borok rong ni asukai kebangma gathering sing nogoi manka asukai borok kebangma bisingo habai funukma ni yagulo hoite sing oro buskang ni gathering te shan rong no sing funuk pera no to phano bisingo habdan bagai asukai borok ro mane bir sami Netaji Play Center asukai borok bango tamringa gano mela botongo tai nini borok bo dal bo na tharo khlai joto no Netaji Play Center ni mutai naina bagai fayu cerai ni simiro mu joto kotor phajing sembabun truk truk ta borok birti nya thangai no phunung nai je Netaji Play Center ni osamutai bobo khai tai borok ni thim to no rong nu no khana belai nai thato abo haikeno bising ni bo jeng phunung nai asuk bir Netaji Play Center ro jeng hase habya habna ni jora se asuk bir hingang kai aro thangai bisingo bobo haing nai funugoi tongo truk truk khai
ভাই ভাই এটা তো দাঁড়িয়ে ছিল না ছবিটি ভাই তোমরা তো কই বারবার কইতাছি নিচে নাইমা ছবি তোলা নিচে নাইমা ছবি তোলা ভিড় কইরো না কাপড় দাঁড়া जों बर' रबाय दाक्का मुखि खायते खायते सब हाइसक पाइका नेटा जेब्ला सेन्टारनि असमतायनि बुसकांगो ब्रंनि मतायबो हाय बेलायखनो नायथाथ कतरमा खालाय सोनामै दिसाजा तै गुबुन थायो जों बेराय नाय फायमा हायकेनो अरबक बेलायखनो नायथाथ फाइटिंग का बाहाय के न जों कग्रं कलाय जे बरंनि करक बाय कसक जे सालाय और जे तंगनाय रक बाय बा जे पूजा बेरायना फाइने रक बाय बरंनि एक्सपीरियंस रंनो जों शेयर खायलाय न तामनि गांके नेटे जेब्ला सेन्टर अफ बेलेग खनो गोबां मा बरक फायजा आबनो न तैनो जों बताबो कग्र किसा सालाय न जे बरक बो बाहाय खालाय तामो अंकनानि मुसुंजा आबनो तैबो जों फाइदि किसा बरक बाय कग्र सालाय साइमान लाय तरक तरक है जे बरकनि और बुसुक जरातै बरक रंनि बीर नरक नुगुइन रंखाना जे बंनि बीर आसुकै बीर गोबां मा जे चिनि ताम होनाय और बासावै दंनानि बागै बरकनि गोबां मा अब है कि न संग और गोबां मा बरकनि तेसे एक्सपीरियंस रखनाय नेलेन केमन लेगेছে আজকে আপনাদের খুব ভালো আপনারা কি এখানেই প্রথম হ্যাঁ প্রথম আচ্ছা তো আর কোনখানে যাবে নাকি এই পুজোতে দেখে কি যাব অনেকখানে যাব ठीक है दादा ओ हाय के न जों फायदि दे गोबां मा बर' रक बाय गलायै जोङो जे अर तंनाय करक बाय हाय न हाय थाय थायनै बर'नि एक्सपीरियंस रंना जों बखाना लायनाय गोबां मा बरक तामनि गांकै तिनि नेट जे प्ले सेन्टर तामनि बागै अंगखा आबनो दैबो जों किसा कक सालायानो ग फायदि अर बरकनि जे किसा गोबां मा दाल बिदाल बरकनि तो दाल बिदाल नाहार मुं दंगो आबनो दैबो जों बरकना थाय थायनै संगै कक सालायनाय लायनाय बरकनि तिनि जे अंगनो तंगै जों बिसिंनि तो नुखा जे ताबो बरनि और बुसु बिर फाइटिंग हाय गनो जों तरक तरक सिगाङै थांलायानो
বাহাই নাংজাকা তিনিনি পূজা তিনিনি পূজা ওরা তা ফুলে নাই না ভাই প্রথম এসেছে হ্যাঁ এখানেই প্রথম এসেছি কোথাও যাবে এখান থেকে পারা যাব কি প্রথম আজকেই প্রথম বাড়িছি এবছরে মানে যেমন ধরুন মানুষের ভিড় দেখে কেমন মনে হচ্ছে কি রকম হতে পারে এবার পুজো তো খুবই ভালো বৃষ্টি টিষ্টি দেখা যাচ্ছে না ফ্যামিলির সাথে এসে গতবারের তুলনায় এবারে আপনি কি বলতে চাইবেন সবার জন্য বলবো যে যাতে সুন্দর করে পূজা দেখতে পারে আর কি বলবো bahagia na faidi jeng tebo kubang na doro badal bidal borong ni jar jar wan sukmani kogro khana la bong khani kogro ko bahagia na kita sangai nyai lagi na একটু বলবেন কেমন লেগেছে faidi bahagia na jeng tebo kubang ma dal bidal kubun thayo thang lai nai lai na kok salai na kita khana lai na semua biro basa oi borok ni kubang ma dal bidal কত তংনাই নো তাম হিংগে পূজা বেরাই ফাইগা বরক বক দাল বিদাল থাইও দাল বিদাল লঙ্কও আর ন হয় জানো जों তরক 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 কে বরক বাই কক সালাই जों ন বকনি এক্সপেরিয়েন্স র কিসা সাইমানানি থাংনাই আবা হাইগানো जों বরক নিং করং ন সাইমানানি থাংনাই ফাইদি তরক তরক বইনি গমানি লগি লগি जों কক সালাই বরকনি এক্সপেরিয়েন্স রক ন খানা লায়ানো তাম নিংগাंके गोबां मा बरक रंनि गोबां मा एक्सपीरियंस दंगो दाल बिदाल बरक नि दाल बिदाल वान सुंगमुं दंगो ताम निंगांके हाय आंगांके तो बरक पूजा नायनानि फाया आबन बागै जे असा नायना फायनाय जे अंगो दंनाय बरकनि किसा एक्सपीरियंस रबो जों शेयर खायलायानो बो बाहाय नांजाखा तिनिनि असामुताय बा बरकनि बो बाहाय ना हारमुं दं एक्सकिउज मी तो जानते চাইবো কি রকম লেগেছে এখানে হ্যাঁ ভালো খুব ভালো লেগেছে খুব সুন্দর প্যান্ডেল হয়েছে তো এখানে কি ফার্স্ট দেখেছে নাকি অন্যখানে অন্যখানে দেখেছি এবারের পুজো প্যান্ডেল এখানে দেখে কেমন লেগেছে মানে অন্যখানে তুলনায় এটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে আমি প্রথমে প্যান্ডেল দেখেই বলেছি প্যান্ডেল কি প্যান্ডেল হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে নরখানা কানা যতন সাউজে বরংনি गोबां मा खादं दं थंनि बिसिंते बरक नायलाय होनायाव बाहायगोन जों नरनाथाय अरनि गाना गिनि ताइसा फुनुंनानि जाय दगानो नरक बनाय दंनि जों आबन लगे लगे कसार 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 जरा जरा बुनि किसा एक्सपीरियंस रबो खालाय नङा आबने कसार नरक किसा ता किसा नायगरा दिन नेताजी प्लेस सेन्टारनि पूजानो तामनिंगाके बरक रंनि बीर आसके गोबां ताइ किसा जों नायलाय बो बाहायगे तेबो बरक बां अरवो तामनो तै आसक बरक बां आबो जों खानालायानो Camera nung hanggang kaya besar kita sampai besar aja. जों आसो गोबां मा राजाखरा गलिनि सस्तिनि सालो दाल बिदाल जे कतर कतर पेन्डेल तंमानि बिसियामबानो जों गोबां फरायनो नरनो फुनुंनानि जायतो गाचिनि खरांनि गोथाङावै मुंनि बिसिंतै गा आबो हायगेन नरनो ताइबो गोबां मा दाल बिदाल जों जे असमताय दं सा फुनुंनानि जायतोंनाय हायनि बागै चयागारि नरनाय तंनि चिनि खरां जों ताइबो फायनि सालो ताइ कुबुनि असमतायनि सालोगो ताइ कुबुनि नायथो नायथो क्लाबो जों नरनो फुनुंनाय हायनि बागै हायनो हाय ताइ वैसा कय जावो चयागारि नाय तंनि चिनि खरां
jungjo tono osamutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osani Kulungkha ang Dr. Juhili Deverma Shonokomani Bakhatri Prahastini Chotalupurong no ani khulumaya faru Raja Bukayo Oshani Matai Angal Mamitariu বছর থাকবে কা বসন্ত ফাইকা অসামতানি সালরগে স্বর্ণ কমল জুয়েলার যত লুকরনিবাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার অফার চলে গেছে 19 সেপ্টেম্বর জিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तुमने रांचांग मेकिंग चार्जर 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जर तुमने 100% ऑफ एगो लकी ड्रॉ तुमने रांचांग नेकलेस डी लकी ड्रॉ तुमने रांचांग पुषा बम्पर लकी ड्रॉ तुमने डायमंड रिंग 5 नो शॉगर दे तुमने ते ऑटो खाई ते डायमंड एक्टिविटी बो चेंगर Ashik Shimiyako Chini Langmani Joto Jorano Belai Keno Nangkuk Mani Chini Mokol Chengno Jorano Tong Thangna Bagi Chubao